kurat. Mida? Ma pean ju veel selle kamera, mina veel heli kuulen. Mis formaadis meil see mülaaldus oli? Twitch'is või? Ei. What channel is that coming on? YouTube'is, ei. Regalit is a mysterious adventure game where you explore a strange town by following trails of light. During your journey, you'll help the residents of this town illuminated by the light to progress the story. Jumal, pool tundi alguse aega veel. Ma just praegu vaatangi, et what the hell. Ma jumala küll tööd tegema, lõpetage ära. Mõtlen niisugune tühja, ma ei hakka passima siin. Näitasid nagu näitasid 2 minutit trailerit ja siis nagu case closed, what the hell nagu päris. Aitab küll, ei, head aega. YouTube'i kinni ära. Steam right now, please. Yes. Any game like taking photos and slapping on a filter, slapping on stickers. I'm into it. Hi, I'm Annie. And I'm Lucas. And we are Max Inferno. And we're very excited to introduce to you our tidy puzzle game, A Little to the Left. It's a game where you stack, sort, and organize things into just the right spot. Yep. Wait. Is that more crooked to you? Ah! It's okay, I can fix it. Mida? Mõtled, ma tahan ka heli saada näiteks. Nõmmedalt annab vaata OBS-ile annab selle heli sisse. OBS-ile. Mina on seda. Siit tuleb jälle teiega koos. Jah, siis sa suhtel meiega. Telekasse paneb. We're just getting started, but I'd love to take a moment to mention a collaboration with the International Rescue Committee. There are now more than 80 million refugees and displaced people around the world who have been forced out of their homes.
The IRC provides emergency aid and long-term support to refugees and those displaced by war, persecution, or natural disasters. We've partnered with the Yeti to offer some limited-time Wholesome Direct merch, like this incredible 3D acrylic stand, as well as a t-shirt featuring games from today's event. $5 from every product sold goes to the International Rescue Committee. While wholesome games often show us what a kinder world can look like, we hope this reminds you to never forget the suffering in our own world and what we can do to help. If you'd like to learn more, you can visit rescue.org/wholesomegames or follow @rescue. E3 sai väga kiiresti läbi, et 2 minutit ühesõnaga oli treilerit ja juba ta läbi saigi. Juba sai E3 läbi. Biggest concert of the year. Tarmo teeb tööd ja. Jaa. Spirit Swap is an action puzzle game set with a lush narrative-driven 22, 43, 42, 41, 40. Keegi hoidke kursis, kas Erikson jäi ellu või mitte. lo-fi soundtrack, decorate your bedroom, and hang with friends. Kommentaatorid ei kuule pea üldse või? Oota, nad ütlevad, et meie heli ei tule nagu läbi. Ei tule üldse läbi. Siis seal on kuskil mingi jamps. Behind the Frame is a narrative-driven puzzle game. Ma omast arvest nagu panin niimoodi, et kui meie räägime, et siis taust tõmbab Features a unique painting laksust maha. 360-degree panoramic scenes and a totally custom soundtrack. Omast arust sai nii pandud, aga siin on. Siis veel. Hi, I'm Megan Fox, lead developer on Skatebird. Skate games have a history of being input dense and using every button on the gamepad and requiring rapid inputs to boot. Skatebird is no exception, as you can see, but I wanted to see if I could simplify that at all. So I started looking at ways of reducing buttons and thus how much hand travel is required during gameplay. The easiest one was auto push on ollie. Hold ollie down, you go forward. Even classic skate games did this one, but it helps avoid input density on the left. Aga nüüd? After that, I wanted to try and reduce how much your right hand moves. Yeah. So I started by merging grind and all. Nüüd pean ikka nende settingutega ikka peelistama. From the bottom of the gamepad face all the way to the top. But now it's just an easy double tap of the bottom button. Räägi sina, Tarmo, Add in the vahepeal option that slows the game down, being able to grab or kick from Üldse, aga üldse nii vaiksid sa rääd. and No ma anyone will be able to have fun hakkasin tööd tegema. like Skatebird releases. Nii. Kas nüüd on paremini kuulda? Kas nüüd on rohkem? Kuidas Tarmo puhul, kui Tarmo räägib, siis Tarmo puhul tõmmatakse taust maha kiiresti, on ju? Aga nii ongi õige ju. Ei olegi vaja see 3 pläma kuulata. Olulisem. Ei, ma mõtlen selles suhtes, et kui mina räägin, siis minu puhul ei tõmmata minu mõist maha. Äkki sina tuled samas kanalist kui see põhiheli? Ei tule. Sest sa mind panid juhugi mujale. No ma räägin, ma panin ühesõnaga filtritesse ennast ka sisse. Oh, did I mention your boss is a frog? Et Tarmo puhul töötab, jah? Ja minu puhul ei tööta, jah? Ma pean valjemini rääkima. Karjuma jälle. Ma pean hakkama karjuma, jah? Siis on kõik okei, nii kaua kui ma karjun. Lapsed ärkavad teised üles salt. Persi nad Keib küll. ongi voosti 8 tundi magatud. Magad päeva maha ja öösel mängida. Mis kell, ma ei tea, mis kell suurem magama läks. Väiksem läks magama kell 9. Suvevaheaeg enam keegi ei ole päeval üleval. Ainult öin eluviis. See enam vähem. Meet Meredith Weiss.
Teeme korra spordi vahepeal lahti jälle. Vaatame, kuidas jalkal läheb. Suri ära juba, noh, issand jumal küll. Ma tahan teada, ei ta viidi lõpuks minema. A mail carrier. It's hardly a chore. Rest in peace. Rahu maa peale. Meeting people is also part of the job. Some of them are familiar. Many are new. Some are happy. Some like cats, while others just want their mail. Ja ma ikkagi nukutan välja. Some of them she could get to know a little bit better. Who knows what will happen in 2 weeks? Meredith might even change a few lives, including her own. Heli, kuhu see heli saata? Heli kadus ära. Aga praegu on vist vist on vähem paigas just või? See you there. There's so much to that game. I'm excited for it. All the little characters and their names especially were just a cute touch already. My cheeks. ETV aga huumor, jalgpallistuudio või Kutsuri väljakul alles praegu on see, noh, mida siis teie arvate sellest, üritavad mingit juttu teha, mis kurat juttu sa teed ära selles olukorras? Humoristid reis. Kokopa's Atlas is a grand adventure on an uncharted planet. Kokopa and Poyimero venture out into a new world full of potential, beautiful landscapes, unique characters, and untold secrets. No, teevad surmajuttu seda. Mingi rest in peace, noh. Rest in pieces. Tükkideks. No miks ta maha kärmes? Ma ei tea, kukkus jala pealt nagu niimoodi. Üle pingutatud on. No ma ei tea, et Kott hakkas nagu keegi ei tea veel selle mõttes. Esimese kommentaarides tundub, et vaktsineerimise tulemused hakkavad jalgpallurite hulka jõudma. Lili, tule räägi. Tahad saates olla? Oled YouTuber täna? Tule. Täna oled sina YouTuber. Ise hakkab tööd tegema, sina oled YouTuber. Tule. Nii, et ma ei saa asendajat ka endale. Tütar blokib. Pakkus, et ta saab YouTuber olla, aga...
through all the good times and bad times. Help her find her voice to fight monsters and use the power of words in this nostalgic pen pal adventure. Look for it later this year on Steam and also Nintendo Switch. You're alone on a cold Christmas night. Stuck at home in a foreign country. That's okay though. You'll get through it by cooking a hot dish intended for 6 people. Hot Pot for One is a short experience about the bitterness of lonely times and the sweet comfort of food that keeps us going. Traverse the grove as a guardian grape. Protect friends, gather precious materials, and repair social ties and structures by bringing the community of each village together as they work to fend off the rot. Guide Concord's restoration efforts and earn the trust of the community. Tracks of Thought is an RPG shaped by your own personality. ikka on elus. Vähemalt staadionit lahkudes. Find common ground in card-based battles and overcome your pitfalls together. Ready to confront yourself? Be sure to catch the demo on Steam right now. Hi everyone, I'm Michelle Olsen, the game director of Beasts of Maravilla Island. Beasts of Maravilla Island is a game about discovering extraordinary creatures, learning their behaviors, and most importantly, photographing their majesty. My team and I are so excited for you to meet all of Maravilla Island's magical inhabitants and see the amazing photos that you take. Embark on your adventure in the hidden magic jungles of Maravilla Island. Assume the role of an aspiring wildlife photographer armed with her grandfather's camera and a field guide of Maravilla Island. Explore, discover extraordinary creatures, interact with them in their natural habitat, and photograph the enchanting, unique behaviors you reveal. On your journey through the magic jungles, you'll climb, explore, and solve puzzles with the island's flora and fauna to find and photograph its fabulous beasts. Play with a rambunctious otter crocodile. Be the wingman for a love-struck bird monkey, and discover the favorite hiding spots of birds disguised as bananas. Beasts of Maravilla Island is out today. Kurat küll, nokk kinni, saba lahti, noh, täiega. Midagi ei toimi, kõik on halvasti. Selles suhtes, et ühtepidi teed, siis tekib teine probleem, teistpidi teed, siis tekib teine probleem. Ma ei saa aru, miks ei lasta mul seda... Noh, okei, siis on kohe teine probleem jälle. So this time, we're underground. This is home to the flying rocks. As you match each of them to their own Ma pean Janni kiusama minema. Mida? Kes tahab? Jan teeb üsnaga neid kuradi oma state of play and stream'e teeb üksinda, eks ta ei räägi kellegagi koos selle. Ta ei ole kunagi mingi partiga koos seda teinud, eks? Minu teada mitte. Today we are really happy to announce that we'll be coming to you guys on the 21st of August 2021. We cannot wait for everyone to join this journey and see you then. Bye-bye. 3, 2, 1, 0. Okay, here we go. Hi, I'm Itsumi. I play piano when I can get someone to actually pay me. Itsu, this house has lawn games. Did you see? Luca! Hey, it's my friend Luca.
Luca is the planet Saturn because he's far away, and Carter is a shooting star because they have long sweaters and do wishes. Exactly. Thank you, Itsu. This is Jay. Jay is scary, but in a hot way, and is also a genius, but for your ears. Sorry for the follow, unfollow. What you doing? Morning. Everyone in Los Angeles is mourning something. Glad to have you with us. Nii, Tarmo, räägi midagi. Mida? I don't really know Räägi what midagi. you want to say with music. Meile meeldib mängida hashtag E3 eesti keeles. If anything, you're honest. E3 sissejuhatus, kus näidatakse indie-rämpsu hästi palju. Enam ei vaigista midagi. Kõik on hästi lärmakas, väga hea on. Sobib. For those just joining, we'd like to remind you of our collaboration with the International Rescue Committee. More than 80 million people are uprooted by Kisu crisis arvutil worldwide. üks väga. That's the highest number ever recorded. The RSC helps people survive, recover, and gain control of their future. We've partnered with the Yeti to offer limited time, wholesome direct items like this incredible 3D acrylic stand, as well as a t-shirt featuring games from today's event. $5 from every product sold goes to the International Rescue Committee. If you'd like to learn more, you can visit rescue.org/wholesomegames or follow @rescue.org on Twitter. Thanks for your Räägi Tarmo support. midagi. Nii, mida räägime jälle? Kurat, miks sa siit kanalist oled mulle? A place to discuss. Nii, et vaatame, mis seda saab. Kui ma ütlen TeamSpeakile, et sa tuled siit, miks ta ümber ei switchi ennast? Miks ta jonnib Windowsile vastu? Windows ütleb talle, et sa tuled siit. On ikka jonnipunn, ikka päris tore jonnipunn. Sest arvutid on ju head. Ega point on see, et kes mujal töötab, miks nii ei tööta? Miks ta TeamSpeaki apiga nii ei tööta? TeamSpeak on vilets programm. Nii. Hi, I'm Trent and this is my grandma. Hi. Täiega, noh, nokk kinni, saba lahti. Midagi ei tööta, kõik on halb. No, töötab, aga mitte nii nagu tahaks. Mitte nii nagu tahaks, jah. Delfi suri just ära, Delfit ei lae enam. Delfi kukkus just maha. Super äge oleks, kui saaks igal matsile, saaks igale audioasjale saaks oma kanali peale panna. Tegelikult see ei ole üldse raske, ei tohiks võimatu olla. Arvestada seda, et Windowsil on siin, eks ju, 100 miljon asja. Virtuaalkaablusega tõesti tõmbama. Nii, oota, kas ma pidin siin ka kuskil hoiatama neid, mis ajal sa pead nuppu vajutama? Siin veel mitte. Ai, oli küll, on ikka? Ei, Ubisofti selle alguse. Ubikael, selge, siis E3 las. Ubisofti selle eelshow viimased 5 minutit on mingit hullu muusikat lastakse, nagu pole sun. Through the adventure, you will help Mimi build her journal with the photos, sounds, and words you will find. Before long, Mimi's journal will be full of memories of the summers she will have spent with her grandmother in Dordogne. A nostalgic adventure, Dordogne is brimming with feeling and heart. Help Mimi see once again through the eyes of the little girl who marveled at everything when Dordogne launches later this year on PC
and Nintendo Switch. We can't wait to show you more. That was gorgeous. Yeah, I got little chills watching that. That was so nice. Cool. It's like you get to take pictures, but also, you know how when you have childhood memories and sometimes there's like sounds that you really like, and I like that you get to like also use sounds in your scrapbook. That's really, really cool. Aga selge, kui nokk kinni, saba lahti, siis me teeme hoopis niimoodi selle asja. Paneme selle streami kinni ja lõpetame üldse ära. Keegi ei viitsi. Nii, ole nüüd kus. Ma olin see nüüd? Nii, nüüd välisen. Nüüd otse paneme selle streami kinni, aitab küll. Läheb minema. Okay, sina oled ilusti. Tegelikult kuidas... Kurat, omaritaks vaja, sest omaril on miskipärast alati on natuke kõrgemalt üle raisk. Ma räägin, igale kuradi tüübile on vaja kuradi oma seda kanalit raisk. Igale tegeles oma helikanalit. Saaks täpselt määrata per audio. Nii, 2 minutit. Oppi. Miks mu otse miks mu browser on maas võrreldes meie streamiga? Teeme browser refresh sinna. Nüüd on browser ees. Selle asjal on ka refreshi. Sekundid liiguvad väga veidlalt erinevatel aegadega. Okei, midagi läks tuks ikkagi. Ikka katki. Ei läinud ikka hästi. Nüüd läksid mul, kuna ma panen erinevatest kanalitest, läks... Kõik sassi. Pole hullu, näed. 1, 0 ja hype. Nii, ka mature content. Näeme Battlefieldi. Jee. Noh, nii on parem. Nii on hea. Nii on täitsa hea. Sobib niimoodi, jah? Nüüd on nagu sündis just enam-vähem. Nintendo Switch.
What's up, everybody? Welcome to E3 Live from an undisclosed location in Los Angeles, California. E3 is back after a one-year hiatus. I am Greg Miller, one of your 3 hosts this week, and I, of course, am joined by one of my other hosts, Jackie Jing. Hello, Jackie. Hi. Oh my gosh, it's happening. Can you believe we're here? We don't. Give me a hug, you. No, exactly. Get out of here, masks. No one needs you anymore, except for when I leave the set. When we leave the stage, we have to wear the masks. Actually. I love the Batman mask. Thank you very much. Well, we all found a new fashion sense in 2020, didn't we? Yes, indeed. Of course, as I explained earlier, E3 is back, but things are a little different than usual. There, of course, is no in-person convention this year. Our presentations will be virtual, but trust me, all of the news and excitement is very real. So while we may be here in Los Angeles reacting, all of you get the opportunity to see every announcement from the comfort of your own home. Yeah, that is right, Greg. We are coming to you from here in LA and sending the show out all over the world, from coast to coast in the US to Latin America to the Middle East to the EU to Japan to China and more. We're spinning over a dozen different countries, several continents. No ta ütleb, et väljaspool tuleb ühesõnaga ikka kanda. Maybe a space station or 2 orbiting Earth. All this with the helping hand of some of the most trusted seal on vastupidi kui meile, tema siseruumis ei pea kandma ja väljas kannavad. Oh my gosh, it's the best, right? And as it continues to go, that was one of the things that I think was so exciting to me when they approached me. Meile pigem niimoodi, et kui ma täna õues käisin, õues küll ei taha panna, aga kui ma linnas korra bussiga sõitsin, siis seal mõtlesin küll, et tõmbaks bussis küll maski ette. Väidetavalt ei pea enam kandma, muidugi selles suhtes, et ei peagi, aga lihtsalt ise tahad nagu, kui on mingi rahvas, istud bussis ja ikka kuuled selja taga. No aga mis sina sellest maski ette paned? Sina sellisel juhul tahad sa panna maski sellele tüübile ette, mitte endale ju. Mõlemad peaks kandma. No aga sinu jaoks ei ole ju vahet, kui see vend ei kanna maski. Tema jaoks on point, et sina maski kannaksid, kui sa kõhid. But 2021 is bringing us all back together again. We have a whole host of media friends from around the gaming community to react with over the next few days. And that brings me to our 3rd host, Alex Goldenboy. No kuidas need helid nüüd on hetkel, rahvas? Keegi ei kuule enam, kõik on vait. Kõik on uttu tõmmanud. Kõik ammu ära läinud. Welcome. We are here in our Tetris Collective set. It's actually quite nice here. We're excited to be a part of E3 this year. And I'm joined by some of our friends and media partners. We got the one and only Damon Hatfield from IGN. Coop, good to see you here. We also have my good friend and co-worker right here, Avali May, G4 TV, baby. We also have Dan Casey, the legend himself from the Nerdist. That's so nice of you. Dude, big fan, always have been. And the person who's become my new best friend over the last few hours, we got Michael Hyam from GameSpot. Michael, what's up, man? Thanks for having me here. I appreciate that. I appreciated that 100%. Of course, thank you guys so much for joining us here today. And you know, we're going to be talking about all the latest and greatest that's going to be coming out of E3. But before we do that, I want to get your guys' quick reactions. Dan, we'll start with you. What are you looking forward to here at E3? There's so much to get excited about. I'm really stoked for the PC gaming show because there's a lot of great stuff that comes out of that every year. A lot of indies, but in particular, Dying Light 2. Vilets avamine on neil või ei ole või? Ja ma just vaatan, ma ei tunne nendest mitte kedagi. Nad on kõik, et oh my god, we're so famous. Ma vaatan, ma ei tunne mitte ühtegi nendest. All of us would rather not perish from a parkour accident. Damon, what about for you, bud? We got Ubisoft coming up today. My favorite thing to do in video games is clear outposts. So Far Cry 6 is very exciting to me. I'm also a rabid fan of turn-based strategy games. So if Ubisoft had something along those lines to show us, I would say... Teeme nüüd jookimängu, kui keegi ütleb excited, siis tuleb, kõik peavad jooma. Avali, what about for you? I'm excited about everything GB. This is the first time that I get to join everyone here at E3, so I've got like the nervous sweats as well as the excitement sweats. That's right, the best sweats. But what I'm looking forward to is hearing some news from Capcom, because I know a lot of people have their fingers crossed for potentially another VR experience, and Maybe. I would die for that, GB. I'd die for it. Yeah, for a lady. We could talk about that later on in the show. Okay. We'll get into that later. Okay, we got a very long next few days. Michael, what about for you, bud? I'm going to be staying on brand, and I would say No, Square isegi Enix, Amelin excited. not because of Marvel or any of the big names. Või I'm talking about Ovi Babylon's Fall. That is the game that was revealed in E3 2018, and it went radio silent. But Platinum Games, I know that they got something up their sleeve, and I know that
you're a big fan. Obviously, you're a big fan of Platinum games as well. But Nier Automata is one of the best games of all time, and I want to see what Platinum has up their sleeve this time around. Bold statements here from Michael. That's what you're going to be hearing all weekend, folks. Bold statements. Hakkame jah pihta seekord nii excited'i teema. I want to thank everyone for joining us. Everybody is so excited. But first, we actually have a special announcement to share with all of our fans. And to help with the news, here's a very special guest. Hey everyone, I'm Mayor Eric Garcetti. And to Really? all the video game fans and Kelle supporters, jaoks? developers Miks? and publishers out there today, welcome to E3. Los Angeles loves E3, and not just because we've hosted Keda this huvitab see poliitika 20 päriselt times. nagu? We love E3 because this town is a gaming town, home to some of the biggest gaming companies and a multitude Very of special independent guest on. LA is home to a Poliitika, growing poliitika, concentration of game developers and publishers, esports teams and players, talent agencies and investors, cutting-edge technology and innovation. And that's just the start of what makes LA a hub for the video game industry and what makes our city such a good fit for E3. You have an incredible few days ahead of you. So enjoy, and we'll look forward to seeing you in person here in the City of Angels in 2022. We're back, ladies and gentlemen. Next year, E3 in person, back in LA. Nothing could possibly go wrong. I was like going Super Saiyan. Yeah, exactly, right? Well, that's just, it's all happening, right? All the restrictions are coming off. I mean, the fact that like we're able Kusjuures to be here, see together, but tüüp, Alex, see I mean, host, then to have GameSpot, see habemik, Nerdist, IGN, G4, näeb all under one välja roof, nagu right? Like, that was a dream last väiksem, year. We were all vanem, karvasem, paksem versioon Ryan Reynoldsist. Yeah, it's the thing about it. Yeah, you know. There's what I mean? no Yeah, glass exactly. What do you between us do? Kõik on excited. Well, we're here. It's happening. We're all in person, and we're excited to be in person with you next year, ladies and gentlemen. What an amazing start to this year's E3. There are so many more announcements on their way over the course of this year's Expo. So stick with us, everyone. There's much more when we return. We're not just nerds. We have people that are like us and get us. It just solidified gaming as the monolith that's not going anywhere anytime soon. E3 is hype. No, If you're not at E3, you're not doing it What right. does It's E3 just- mean to you? The size of it all. Nothing. The connection of people from different walks of life. People that I've met in games across the world. I've been famous enough to go exactly one time. It was almost like But it did go away last year. Sounded super top secret. It was awesome as hell. That was a good 3 days. For several Excitement. days, we all just go, God, video games are the best. And you become friends. It's happened to me multiple times at E3. Just to be around positive people that love what I love. And the people that make video games shower us in games. It was something we aspired to. It is magical every year, honestly. It's a celebration, I think, of how far we've come as people who just love games. Hi, everyone. Welcome to E3 2021. I'm Stan Pierre-Louis, the president and CEO of the Entertainment Software Association. The ESA serves as the voice and advocate for the U.S. video game industry. We've also hosted E3 since it started in Jällegi, 1995. ei tunne Every mitte kedagi E3 neist. has its own story, and this one is certainly unique. Given the times in which we live, while we couldn't host the event last year, we've been amazed by the role games have played in our everyday lives. During the pandemic that prevented us from being with so many family, friends, and colleagues, video games connected us, entertained us, and brought us together. I'm not just saying this because I love video games or because I work in the industry. As a player and as a parent, I experience this firsthand, and I hear similar stories every day from people from all walks of life. Games kept us sane and kept us connected. That's what makes coming together this year for E3 so special. It's an opportunity to convene and celebrate as a community. With that in mind, I would like to thank the publishers, developers, platforms, sponsors, and media partners joining this year's festivities to share their plans about the future of games. We'll also give voice to the many conversations we're all having today
about games and about society. And throughout this year's event, we'll be sure to reflect the broad community as well as the positive impact games have had on society. Now, I would be remiss if in a year of so much loss, I didn't acknowledge the passing of an industry giant earlier this year. Robert Altman founded ZeniMax, acquired Bethesda Softworks, and went on to build brands and franchises that are among the most popular. Under his leadership, his team created games that continue to delight fans around the world. I got to know Robert in his role as chair of ESA's board of directors. What I learned was that he absolutely loved the creativity and dedication of his team. He relished the opportunity to gather as an industry, including at E3, and he adored his family. It's great to know that his legacy and the games they produced live on. Now, over the next few days, we'll celebrate games, the people who create them, and those who play them. We'll bring you big reveals from companies large and small. We'll also have some great surprises along the way, so stay tuned. Thanks for all the love you've shown games this past year. Now sit back, relax, and enjoy the next few days of pure fun and excitement. Thank you so much, Stan, for that. Appreciate it. And let's take a look at how this is going to play out, starting with a look at tomorrow's huge slate of devs and publishers. We just saw an exclusive clip, by the way, from Naraka Bladepoint, which we'll see more tomorrow with 24 Entertainment. And then we get the Xbox and Bethesda Games Showcase, followed by Square Enix Presents, and WB Games Back 4 Blood will follow with some heat of their own. Then it's the PC Gaming Show and future games to close us out. Then let's look ahead to Monday. Don't miss things as Verizon unveils their initiatives and partnerships in the gaming space, followed by in television. Take-Two will address diversity and inclusion in the gaming space. Then it's Mythical Games to announce what's coming soon from their team. If you like indie games, we put the 15 minuti pärast Freedom Games. või noh, jah, ma arvan, et ega nad kohe täpselt jälle ei alustaks. On nimes ei tea Ubisofti. 15 minuti pärast hakkab Ubisofti algus pihta. Sissejuhatus pihta. Kuradi, miks sissejuhatus on neil? Tavaliselt on neil pooletunnine sissejuhatus. So you don't want to miss a single second. You don't, Alex. You really don't. Why would you go anywhere else? I don't know why. Right here. By the way, we have a new teisipäev on õige päev. Teisipäev on ainuke päev, mida vaatama peab. Nintendo mõtleb või? Have to watch it and find out for more. Okay, I'll just tell you right now, this is it. There's three. Greg, we just got to try and keep luring them in, man. But why lie to them? Bandai Namco on ka võib-olla äkki näitab midagi ägedat. Heavy hitters and announcements to come. We want to pose the questions to ourselves here, but also to you at home throughout the coverage of E3 to make sure you're voting in our Bandai Namco on just minu mõelest. No need on mingi anime-crappi, vaata. Äkki teevad mingi vahvat jälle. Simply type into the Namco'l on mingi anime-litsents on mingi miljardi. Ma tahan näha, mida Microsoft ikkagi lagedale tuleb. Sest Ubisofti ma juba tean enamasti. Okei, neil on mingisugune üllatus paruks, aga noh, ma ei tea, Ubisofti üllatus. Sa mäletad nende eelmise aasta üllatust või üle-eelmise aasta üllatust? Täpselt. Üks nendest üllatustest oli Ubisoftil on kogu aeg olnud see Just Dance ja come on, super üllatus, eks. Marvel's Avengers, Black Panther, Which developer are most excited for? Nintendo on viimane. Nüüd on Tarmo excited. I need you to get on my level, all right? Excited! On ju? Marvel's Avengers. We're going to hopefully see more out of it. We are going to see more out of it. And I'm sure it's going to be awesome. Oh my god, Thor Dash on nii palju pappi loopinud või? About the Avengers this entire time. I appreciate that. You're like Thank you. Thank you very much. Rahvas ootab Xboxi ja Bethesda ja siis Nintendo üritust. Ubisofti üritust ainult 11%. Obviously it's Nintendo. How could you not be excited for that? Square Enix, ülejäänud kõik order pandud. Ei no, muidugi oodatakse ju neid suurte omi nagu Xbox ja Nintendo nagu, et mida konsoolitegijad näitavad. Tahaks teada jah, mis seal Xboxil tuleb, sellepärast et
Neil on mingi asi on ühesõnaga korralikult soolas. No Xbox peab midagi näitama. See on see, nad peavad midagi hakkama tegema. Et see Halo nad näitavad nagunii, eks ole, kui kaugel me oleme. Aga no mingit uut Forsat tahaks kindlasti näha juba veel. No uus Forsa tuleb ju. Et mingi Series X-i Forsa nagu, aga kuradi no. Uus Forsa on, kusjuures uue Forsa nimi on Forsa Motorsport, see on nagu täiesti jabur minu jaoks. Ma ei saa sellest aru. Miks? No, mis ei ole, Forsa Motorsport 7 oli viimane ju. Noh, ta otsast peale lihtsalt siis. Forsa Motorsport 1, Forsa Motorsport 2, Forsa Motorsport 3. Vai. Embrace and then just unleash it on us. If they actually, like, ideally, I would like for them to come out. Forsa Motorsporti nimi ongi Forsa Motorsport. Aga see näeb väga realistlik välja kusjuures. And then you guys announce Starfield then and there. I think everyone will be rather moist. Kuule, ei ole Activisioni. This is what we know about Starfield and people are like going to be Ma just hakkasin praegu mõtlema, et Activisioni ei ole sel aastal. Polnud ju mitte kusagil kirjas, Activisionist peale mitte midagi. Absoluutselt mitte sõnakestki kusagil. Nendel vist on Blizzardil on mingi enda üritusi alati, vaat see BlizzCon või mida nad ära jätsid, eks ole. Jep. Lihtsalt ei tule. Ma arvan, et nad näitavad mingite teiste asjadega raames, et kui mingi Xbox või Nintendo jälle midagi näitavad. Võib-olla tõesti, jah. Spyro 4 looja. Spyro on praegu kelle käes? Activision ongi. On ka vist Activisioni käes? Jaa, ongi, sellepärast ma räägin. Ei tule. Mis asja ei tule? Spyro 4. Aga just õigati maha, et tuleb. Et uus Spyro tuleb. Et nad elustasid Spyro. Sa ei lugenud, jah? Täna hommikul või oli see eile visati välja, et Spyro äratati ellu. Sulle hakkan kokutama ka veel. Kusjuures mulle meeldib, stuudio meeldib mulle. Stuudio on äge, eks? Ei hakka vinguma siin. Minu meelest on jumala äge stuudio. Mõnus Tetrise stuudio. Ilusad värvid on ka selles suhtes. Stuudio on minu meelest on jumala äge stuudio. Ma küll ei leia kuskilt mingit infot selle kohta, et Spyro uus mäng tuleb. Ma leidsin viimase uudise, mis on 10. juuni oma, et tuleb sinna Crash Bandicooti mobiilimängu, tuleb Spyro tegelasena. Et nad Activision announces Spyro's return. Ja see tähendab siis, et nad panevad sinna mobiilimängu. Aga ma ei leia kuskilt mingit infot, et keegi oleks kuskil isegi maininud päris Spyro mängu. Vähemalt Google ei anna ühtegi vastet. There are some Guardians that are keeping that very secret until the big reveal later on. I'm going to steal this from someone said this during rehearsals, though, but now might be a good time where you might want to have a cyberpunk style game. So I'm like hoping for Deus Ex. Yes, I'm here for it. Lasid nad silmadega muidugi läbi, aga oli mingi uudis, et Spyro on ellu äratatud. See võis olla muidugi mingi kuulu. See sama. Spyro's return. Kas see on täna tuli välja või? Ei, see on üleilne uudis. Võib-olla oli üleilne. 10. juunil Activision öelnud, et nad announces Spyro's return ja et will return in Crash Bandicoot on the run. I know. Please, we'll see who's right, Damon or yeah. I'd be happy to have it. I'm probably going to be wrong. Well, I know. We'll see. Okay, ju siis. I feel like they took the good guesses. Võiski olla siis vabalt see. Okay, let's hear it. Kingdom Hearts 7, where What game all are of you a most sudden excited everyone to turns see into from Mickey for some reason. Renix? But those Avengers! Might happen. Yours doesn't seem off base at all. What are you talking about? No, I'm pretty sure. Kingdom Hearts, I'm excited for Avengers. Heals you. Like, I'd be down for that. Let's not talk about something that's physically impossible. Dan, any ideas for you? I think I'm very curious. As much as I would love to commit minor crimes to make Deus Ex a reality, I'm used to being. I'm used to waiting for Deus Ex. It'll come in due time, so I'm sure it's going to be something totally surprising. But yeah, I don't know. I'm just stoked for more Life is Strange as well. So
I can't get my hopes too high when I have so many awesome things coming my way. Square Enix. Ütleme nii hea Square Enix Final mäng. Fantasy. First one and then the Avengers. prequel together, so if you miss Final one of them, Fantasy, you get okay. all Tomb Raider. Näe, nad on Kingdom Hearts. Tomb Raideri on tuksi keelanud, Kingdom Hearts on Ramps. Chrono Trigger. Ma ei tea sellest midagi. Ma tean, et sa mängisid seda. Or actually, you guys would have been a really good team in Left 4 Dead. Yeah, that's not. Tõesti praegu hakkan mõtlema, et mina ja Square Enix täna. Avengers on näha. Näidake, et näeme, tekime Avengersi valmis. Võtke. We're cooperative gamers. I'm super excited for Back 4 Blood. Super excited jälle. Kõik on excited. Final Fantasy, ma vaatan, pean sellega nüüd guugeldama Square Enixit. Life is Strange, Final Fantasy, Outriders. We can always use more zombies. Nier. Girl, I was going to get to you and Lady Ma kuulsin, et Outrideris oli mingid nänni hakatud jälle, et kõik, kes tahtsid, kõik mängijad said mingeid legendaarsed asju. Või no see on see varasem tuli ära lõpuks. Sisse logimise eest saite. Ma ei tea, mina ei saanud, sest mul on mäng katki. Mina ei saanud. Ja ma kusutasin ära ja rohkem ei viitsi. Capcom, thank you. But okay, nii, Warner Bros. Sõuge siin Tellik 4 veri. Täitsa lõppusega ma ei leiagi Square Enix, ongi Final Fantasy ainult nende poolt. What do you want to see from Capcom? Capcomit ma tahan näha PSVR 2 versiooni Resident Evil 8-st. Jah, palun. Guugeldama kohe, mis mängud Capcomil on. Või kui Capcom on piisavalt lahke, siis palun remake'ige Resident Evil 2 ja 3 stiilis Dino Crisis. First off, I would say relax, but also I feel you on that one. Ma võtaks Dino Crisise remake'i. Eriti arvestades ta Jurassic Parki hullust praegu. Siis oleks täpselt õige aeg ära teha. It was wild. It was like one of the best VR experiences, legitimately. And Resident Evil Village is a great game already. So if you can put that in VR, that would be wild, especially if you want to bring it to PC VR as well, and maybe line it up for the PS VR 2, whenever that's going to come. Have that as like a big hitter. That would be a big deal. And also, hey, shouts to all my Susio boys out there if you want. Ja no ilmselgelt on Final Fantasy 8 peaks olema PlayStation VR 2 launch game. Ilmselgelt on. Terve see mäng on niimoodi üles ehitatud. Vaatan teie stream Xboxiga YouTube'is, aga kirjutada midagi ei oska. Pressi seda Y-it või X-i, Marko. Oli vist Y-i või X-iga või menüünupp? Ma ju soovitasin, et pangu arvuti klaviatuur külge, toimub külge. Kus on see by default on minu meelest, by default on minu meelest chati aken seal ees. Võib-olla enam ei ole ka, ma ei tea. Ma ei ole ammu vaadanud. Pressid järjest nuppe. Puldi peal ei ole nii palju nuppe, Marko. Pressid nad kõik üksaval läbi. Ühega nendest ikka midagi juhtub. Kuigi ma ei tea, puldi pealt midagi toksida on ka muidugi pain in the ass. Mul on Dino Crisis 3 on mul mängimatu, kuna see oli mingi Xboxi eksklusiiv kunagi. See oli mingi dinosaurused kosmoses. See kästi rumala story'ga ulmekas, aga see on mul ainukesel mängimatu seeriast. Ma vaatan Capcomi mänge ja nope. Aga see, mis Resident Evil, Street Fighter 6 vist ka veel ei näita ju. Liiga vara. Street Fighter 5 toimetab küll endal praegu. Ma vist ei ole ühtegi Capcomi mängu otsast lõpuni mänginud, mitte ühtegi, ma hakkama mõtlema vaatama. Absoluutselt mitte ühtegi neist. Mida sa tahad näha Gearboxi? Resident Evil 7 mängisin otsast lõpuni ära, okei. Aga see on nagu ainuke. Mul on see, mida ma tahan näha Gearboxi? Monster Hunter World, okei. 2 mängu Capcomilt on, Monster Hunter World ja Resident Evil 7, need on ma otsast lõpuni ära mänginud. Ja
Ubisoft, mida Gearbox on teinud veel peale Borderlandsi? Hey, what's up, guys? It's your boy T. Borderlandsi. Just want to stop by and say thank you guys for Brothers in Armsi on ju. Brothers in Arms on raudselt Gearboxi oma. Ei ole. Raudpolt on. No, minu meelest küll mitte. Aga muid kuulsada mänge mul küll praegu pähe ei tule. Kelle oma see Army of Two oli? Seda Electronic Arts. Miks nad seda ei tee, ma ei saa aru? See ei müünud hästi. Mis jutustad? Jumala popmäng on. Siiamaani on popmänge. No, ta ongi hea mäng, aga keegi seda ei ostetud. Sest rahvas fännab seda täiega, tahetakse seda tagasi saada seda. Ja, mul on sama asi, mul on kõik asjad olemas. Poisid ka fännasid seda, täiega fännasid seda. Jumal hea mäng on. Aga Gearboxilt sa veel küsisid, Battleborn oli Gearboxi oma. Aliens, Colonial Marines. No, see on see, mis mina näeksin, Colonial Marines vaatas, ma ütlesin, et kus sa mängid kus sa saad valida kas Alieni, Predatori või inimese vahel. Ja siis inimesena mängid see konkreetne horror lihtsalt. See on vist Alienite mängude vist kõige perse kokku mäng üldse. Ei ole. Colonial Marines on väga keskpärane. Need uued Alien Predatorid. Aga siis vaata, vahepeal oli mingi hullult pop oli see Godfall. Hullult pop, see oli mingi PlayStation 5 launch game, jumala kelts oli see. Aga selle ümber muudkui jutustati. Halo Combat Involved. Mida sa tahad näha Ubisoftilt? Ma tean, mida näha tahad. Ja ma näen ka seda. James Bond 007 Nightmare, ma tahan Splinter Celli näha ja kõik, rohkem pole vaja, head aega. Ühed mängud ära kustutada. Sulle see, sa ei ole mänginud seda Beyond Good and Evil kunagi? Ei ole. Ma ei oska sellega samastuda, et seda oodata. See oli super hea mäng. Anna Duke Nukem 3D oli ka nende oma. Peresikukul mäng jälle. 3D oli hea ju. Ei olnud. Ei, 3D oli see just viimane ju. Ei olnud. Forever oli viimane. Forever viimane. Aga see ka raudselt nende tehtud oli. Ei tea, minu meelest Duke Nukem 3D on see esimene, see hea Duke Nukem. Okei, oli seda pidi või? I would really like to see some more updates on that game. What we'll get, maybe some more downhill biking as well, mountain biking. Man, I love that kind of stuff. Injected right in my veins. Well, that's what's exciting about it, right? Is that it's going to be the 2021 version of that, where you saw all the riders coming together doing that, having XP, having progression, understanding what that's going to look like. Näitavad küll, kus on Splinter Celli. Tahad veame kiidla, Marko? Aga mitte seda Splinter Celli, mida sina ootad. Seda nad sulle ei näita. Ei, nad näitavad Splinter Celli, nad näitavad sulle seda peategelast mingist Fortnite'ist tõenäoliselt. Ei, nad kuulutasid, eile kuulutasid Splinter Celli välja selles Netflixi üritusel. No filmina ja, täpselt. Nii et ma arvan, et need Splinter Celli see multikas ja Far Cry, need 2 multikat ja mis seal veel olid. Vaata, trailer hakkas pihta. For Honor. See For Honor vist toidab ikka Ubisofti meeletult. See on mitu aastat seda pumbanud. Keegi ei mängi seda.
uued armorid. See on For Honoris võivad need mängida, kellele meeldib mängida näiteks Demon Soulsi. Või seda appi, mis see teine see Ninjaga mänginud oli. Tekirot. Võitlussüsteem on samasugune selline taktikaline ja aeglane. I am so excited! New hero is coming! Yes, yes, yes! Tõsiselt palju, peaks vaatama, palju neil mängijaid on? For Honor Year 5 Season 2. Ma ka ei aru, et see ammu võiks surnud olla. Saatke ingusele ära. Seal on isest point on hea, idee on hea. Aga no kuule, kes see viitsib multiplayer on seda mängida esk? Andke mulle single player. Ja nüüd on tund aega seda Vikerkaarte. Ei, Witcher on nüüd. Mis asi ta on? Ei ole, Ubisofti event on, mis kodi Witcher. See on sinu armastatud Assassin's Creed Valhalla. Miks see graafika niimoodi imelikult teeb? Mis graafikaga kui juhtus? Aeglane kõndimine tund aega on järjest. Kui kaua kulub aega, et sa Valhalla ühe kaardi otsast teise kõnnid niimoodi? Umbes jõuksi kiirusega? Nii tea. Tõesti arvad, et keegi viitsiks seda järgi proovida? Ei no praegu tehakse, vaata. Kohe saame näada. Tund aega ja 56 minutit. Et hakkas nagu minema kuhugile. Kuule, ei ole raisk. Kuule, ega vahepeal tulevad mingid tüübid raudsetusega tüli narima. Raudselt tullakse temaga tüli narima. Ta kõnnib mööda, ta oli tuim lihtsalt. Mis on siis nagu Valhalla ja Death Strandingu koostöö. Sa pead selle vibu viima sinna mäe tippu. Go! Kes on nüüd piisavalt tärvis, tahaks praegu või jooksu nuppu põhja vajutada? No on mingisuguse... Ei, kas see ongi nüüd Ubisofti eelshow või? Jah. Ubi Forward, ta kõnnib edasi, sa ei näe siis või? Ubi Forward. Räägin, vasti tuleb keegi tüli narima. Ei tulnudki. Keegi seisab kaugel ees, või hobune. Teine hobune. Hobust ei huvitanud. Päris hea. Mõtli, kaugele kõndi saab? Sina mängisid mängu ju. Kaugele nüüd kõndi saab reaalselt? No kuule, seal on reaalselt on, map on suur. Reaalselt on suur. Niimoodi kõndida seda tõesti päris alt otsast üles või no... Ma ei tea, mingi 5 tundi läheks seal ära seda kõndimist vist. Tõsiselt nad teevad praegu teevad nalja meile või? My god. Ka me oleme excited või? Oh jeebus küll. Noh, sama hobune tuleb. Enne oli täpselt sama hobune. Jooksid teise peale mööda. Ma kujutan ette, kuidas keegi pidi seda salvestama niimoodi, siis tõmbas kummiga selle kangi lihtsalt kinni ja
muidugi. Ei, nad on pidanud, muidugi, vaata, nad oma mootorist saavad ju mida iganes teha, nad saavad ju ilusti peale öelda kõikidele tegelastele selles maailmas, et no attack, eks. Ma arvan, midagi sükust ongi tehtud siin. Ja siis on siis on jah, see kõndima pandud, mingi valitud mingi see tee, see nagu otse tee, see kõndima pandud. See on lihtsalt järjekordselt neid hetki, kus ma mõtlen, et kuidas mängufirmad töötavad. Et aga ma mõtlen, ma tahaks hulluse kulissi taha piiluda, et milline oli ala see Housemarki koosolek, et kuule, tead, aasta 2021 teeme sellise mängu, kus nagu ei saa salvestada. Ja siis kõik rõõmuhõiskid, ma kujutan ette Ubisofti seda. Kuulge, teate, et meil on E3 seal ka aasta suuri videomüüritus. Kuidas me seda haibime? Meil on vaja tund aega pre-show'd teha. Ma tean, me paneme mehe kõndima. Nii, oota. Midagi toimub. Even if our efforts are well-intentioned, they might not really reduce a barrier or contribute to stigma. We're really thankful and proud of the community for their contributions. When I was working with Ubisoft on Watch Dogs Legion, we got to sit down at a table going through ideas on how a feature could be used, like the directional captioning, or what kind of information could be on the screen at the same time. Whatever could be removed. There was a lot of going back and forth to make sure there was no confusion. It was great how they were double-checking to make sure they got it right. I grew up waiting for accessibility to be something companies can talk about. Watch Dogs Legion's Play As Anyone innovation brought with it a promise of diversity and inclusion that inspired our team to make accessibility a core pillar of our design from the very beginning. The game offers a visualized sound effect system that captions hundreds of ambient world and gameplay sounds, from birds singing to footsteps to cars accelerating or crashing, each prioritized by context and spatialized with a directional indicator. The Watch Dogs Legion's team is extremely proud to have achieved this new level of accessibility, but it's only the beginning. Games that are truly accessible to everyone will require continuous innovation and effort, and I look forward to seeing today's innovations become tomorrow's standards. On Assassin's Creed Valhalla, we started working on accessibility features very early in the process. Kus Omar on? Omar pidi tulema rääkima meile to choose their text size, but also Ratchet and Clankist. The text size of the subtitles. You can add a background to your HUD elements to make sure the contrast is good for you. We can adjust the icon size also depending on your gaming setup. We want to make sure you get the most out of it. Ubisoft's goal is to make games that enrich our players' lives. And key to that is making games that are inclusive and accessible to all. What we've seen is that by talking to the community and learning from each other, our teams are really inspired to innovate and find solutions, striving to challenge themselves and always improve.
Nüüd Tarmo, ma vastan sulle. Ei, ma ei tea, ma ei ole proovinud seda. Näed jälle kõndimine. Jah, ma räägingi, ei, ma ei tea, ma ei ole proovinud seda. Ma lendasin küll niimoodi ringi. See on üks aeglasemaid liikumisviise, kuid kõige turvalisemaid liikumisviise, sellepärast, et keegi kätte sealt üle võtsid. Jah, täpselt, keegi sind ei ole olemas kellegi jaoks. Kõige steltim läheneb üleüldse. Ma põhimõtteliselt tegutsesingi niimoodi, et kui kuskil mingiks actioniks läksid, siis ma võtsingi selle kargodrooni, roolisin sinna otsa, siis lendasin selle, tõusin õhku, seal pole maja. Nägemist, kutid. Sisuliselt mängisingi terve Watch Dogsi niimoodi kogu aeg seda kargodrooniga. Oota, mis mängu nad veel kõndida saavad niimoodi, kui nad Assassin's Creed'i kõndisid? No kõike saab, Breakpointi ja mida igas. Kõndisid, mis nad veel nüüd praegu on, kus nad kõndida saavad? Kõike saab, igal pool saab. Ei, nad seda saavad ka, või Mortalsid saavad ka kõndida. Seal on ka suur kaart. Kuule, Mortal see 35 euro eest peaks ära võtma või? Kui sulle Zelda meeldis, siis kindlasti. Ta on Zelda Light, väga äge mäng on. Ma vaatasin, et nii see Starlink oli mingi 20 euri või isegi vähe, loosa 15 euri või midagi siukest, 20 euri ringis. Ja siis Immortals on hetkel 35 euri ringis. Aga jah, Watch Dogis ma üldiselt, kui teise kaardi otsa oli vaja minna, siis ma kasutasin ikkagi Fast Travelit. Kuigi samas, see oli muidugi hiljem, siis kui mul olid vajalikud asjad ära korjatud, et alguses ma liikusin ikkagi punktist A punkti B ikkagi niimoodi, sest ja siis korjasin võtta tee peal neid täpikesi, eks ju, neid igasugust läbu, raha ja mida iganes veel. Kuradi super excited show on ikka Ubisoftil. Ei ole uudist, see oli minu joke selles sõttes, sest Ubisoft, aga võib-olla see accessibility tingi oligi siis see, mille kallal Ubisoft ja Microsoft koostööd agarad teevad. Sest ma tean seda, et Ubisoft ja accessibility on kõva ju. Et Ubisoft ja Microsoft tegid väga tihedalt teevad hetkel koostööd, mingid agarad kokkulepped ja värgid särgid käivad seal, mingid agarad omavahel, paneb vastu posti või? Ei panda. Et suhtlevad ja selle peale ma tegin nalja, et ühesõnaga nüüd on see super-hüper uudis, et kõik Ubisofti mängud tulevad siis Game Passi. See oli endiselt veel välistatud, aga pärast seda on küll kindel lanks, et nad hinda tõstavad. Mis me nüüd räägime? Trackmania. Sulle meeldis Trackmania, Tarmo?
Naudi, Tarmo, naudi. Tahtsid. Said. Kui praegu üritan meenutada, mis see mäng see nüüd on. Crew 2. Crew 2. Tüüp pidi, pani tähele, tüüp pidi seda suunda korrigeerimise vahepeal. Või ei ole, oota, ei, mis see on? See ei ole just cause on ju, ei ole. Millisel koosolekul, kuidas see ülesehituse mõte nagu hea idee oli? Ma ei saa aru, miks nad selle eelshow üldse välja kuulutasid sellel aastal niimoodi? Mille jaoks see? Jah. Nii pikalt veel. Et tavaliselt on need eelshowd olnud 15 minutit. Ja on põhimõtteliselt, vaata, panustatakse siis sellele järgnevale, eks vaata, pärast show'd. Ai, õige, Just Cause on nii muidugi Square Enix oma ju. Miks? Näe, Tarmo, vestle Meriliniga. Mida, kus, mis? Merilin tegi Immortalsi 100% läbi ja teda väga vihale see mäng. Mind oleks ka, kui ma see 100% läbi teeks. Osad Voltid oli tõesti natuke nõmikud, eriti kui sa tahtsid kõiki kirste kätte saada. Kui 100% oled teha. Osad on tõesti natukene nipiga nõmikud seal. Aga see teeks selle ägedaks. Vahepeal reitsid ja jälle nuputad, kuidas parem oleks. Miks see nüüd nagu on? Ja teistest uudistest jalgpallis Soome ja Taani mängivad mängu 10 minuti pärast edasi. Aga tegelikult need kujutage ette. Okei, kuuleme vahepeal seda juttu räägivad. The question is, what does that actually mean? You may not know this already, so I'm going to tell you. So when we say that a game has gone gold, it means that the game has been approved for manufacture. So that can be Sony, Microsoft, Google, Amazon, Nintendo, whichever platform targeting for that specific game. The game is fully playable, it's stable, it's got a decent level of performance, and everything's basically working. And also that we've passed all the compliance requirements from those first parties, and they have basically said, yep, off you go to manufacture. And then we start making the discs from there. Kus tahab küsida, miks sellega ilusad tüdrukud ekraanil muidugi pole, aga vähemalt see tädi oskab rääkida ja suhelda ja sestikuleerida. Ta oli tõesti excited. Temast oli näha, et ta on excited. Aga vaata sellest eilsest kommeediamast. Ma ei ole nii sita üritust elu sees näinud. Okei, ma saan aru, et Ubisoft üritab praegu üle trombata näiteks. Mis pole eriti raske, on ju? Aga ma selle eilse kohmeedia ürituse peale mõtlesin küll, et see on vist nende viimane
E3 mingisugune pressikas ka, üleüldse üritus ka. Et isegi kui nad peaksid tulema, siis mitte keegi, mitte kunagi ei vaata neid enam. Never, never, ever again. Õige, nad saavad Divisionis kõndida ju. Ma räägin, neil on miljon mängu, kus kõndida. Divisionis ja seal Breakpointis ja kus iganes veel. Ubisoftil mäng on, kus kõndida küll. Nii. Mida meile nüüd näidatakse, keda, kus kõndimas? Meil sai idee otsa või? Nad oleks võinud siis vähemalt panna selle Assassin's Creed'i laevaga sõidu sinna, eks, oma nende päikese loojandukitega ja see oleks nagu vähemalt ilus olnud vaadata. Panevad Raving Rapids jooksma nüüd. No näed, panidki laeva paika. Aga enne kui tädi rääkima hakkas, ma tahtsin öelda, et aga nüüd, kui keegi nüüd lahti võtab Ubisofti ametliku kanali ja E3 kanali, siis vaadake seda vaatajate arvu ja siis mõelge, kõik need tuhanded inimesed istuvad telerite või arvutite mille iganes sees ja vaatavad Ubisofti show'd siis, kuidas mingi vend kõnnib. Super excited. Aga need, kes te vaatasite, oli nüüd eile või üleeile, seda kohviüritust Game Festi. Mis mängud teile silma jäid seal, et mis teid excited ema pani? Mis oli see excited selle Game Festi ajal? Vaikus. No võta, 10 sekundit on see 5, 6, 8, 10 sekundit. Õige, Kristjan. Kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha. Kunstisaalis. Tahtsin mina kunstisaalis sööma hakata. Mina ei saa toidukunstist aru, rääkis kunstisaalis söömisest. Sa ei saa kunstisaalis söömist aru või? Ei, söögikunstist. Kui ma restosse lähen, siis alati joonistakse mingi sousti asjadega ja sätitakse mingid lillekesi mulle see toidu peale. Presentatsioon. Jah, aga seda alati nii solvud, kui juba kahvli võtta ja kõik maha pühin esimene sekundil. See oli mõttetu kelts, mis seal peal on. Miks nad panevad selle sinna? Mis mõttes, miks nad panevad sinna, mille? Üldse igast mingit rohelist ja mingit lillekesi ja mingit jurri nagu toidu peal. Miks seda sinna vaja on? See on ju maitsetu saast. Ei ole ju. No ma ei tea, kus sa söömas käid. Ma käisin kunagi mingi Itaalia mingi pizzeriad. Ja siis seal telliti mingisugust pastat ja pizzat ja kõige peal oli mingi asi, mille nimi oli rucola. No, seal viga oli. Maitsetu kelks oli see. Ja siis mõtlen, siis kõik vaatasid kõõrid vilgu, kui ma võtsin nagu jälle pizza ja korjasin need rohelised lehed sealt ükshaaval ära, nagu tükk-tükk-tükk-tükk minema.
mis viga seal? Ta maitsetu, mul ei maitse seda. Tal ei ole mitte mingit maitset, ega vastik kuiv leht on see. Ei ole. See rikub täiega ära selle pitsa ja pasta selle, kui sa võtad ilusi kahvide ja pastat, kasvmeid, mõnus ja pasta, mis on mingi kuiv roheline leht sees, nagu seda. Miks seda vaja on? Mis see eesti keeles on? Raketilehed või? Mis see eesti keeles on? Täiesti kasutada see. Et seda pannakse Itaalias pitsa peale küpsetamise käigus tavaliselt. Pannakse seda ikka. Sama asja mul on kõikide muude asjade ka, nagu just kaunistustega pannakse. Miks sa paned seda? Näiteks, kui ma ostan poest salatit, et ma ei viitsi kodus salatit teha, ma ostan poest kartulisalatit. Siis sinna kausi otsa pannakse 2 tükki paprikat ja mingisugust rohelist asja. Miks? No sõltub salatist ilmselt sulle. Ära jonni, need ära vingu. Kunst, mina ei mõista seda vaata. Ma ei ole mitte kunagi silmadega söönud asju. No aga selles suhtes, et tavaliselt on osa ikka maitsest on need ka ikkagi korralikust restost räägime. Võib ka nende arust maitse olla, aga tavaliselt ei ole. No kui sa oled sa kunagi mõnes Michelini staariga restoranis söömas käinud, ei ole? Oled? Ma ei tea, kas Eestis on niisugused üldse. Nii Eestis ei ole. Ma olen küll igast erinevate riikide omades selles mõttes, et meil oli vanas töökohas oli niisugune traditsioon, et kui oli kas suvepäevad või talvepäevad, siis me käisime erinevate riikide restodades mööda Eestit. Igal pool, ma olen hästi palju erinevate riikide asju töönud. It was really great experience working on these 2 songs. They were very different stylistically and linguistically also. We wanted the Gaelic language, Old Irish Gaelic, which is a mysterious language. This is a language that we have evidence of through writing, but we don't know how it sounded. We don't actually know for sure how it sounded, so it's Lassi arvas, et ta saab päris T-särgi. The legend is that the stone Ubisofti üritus vaadates. But the song claims if Ireland came to peril, the stone would rain a storm of wonders. Sind vaest hullikest. Lassi lootis jah T-särki saada, päris T-särki saada. Raidersi särki. I had to adopt the voice of this amazing character who's very, very strong. Nüüd ta on solv. Digitaalselt sitta pole talle vaja. Aitäh. Sind vaest hullikest. Päris T-särki. Välja tee. I put a lot of heart into my work. It's important that it reflects the game, but also reflects the culture. The music and the language, they really shape our identity as Gaels. It was hugely satisfying to work on the music. And actually for me, it was a great way to channel some creativity during the pandemic. Nii, 28 minutit kõnnimist on jäänud. Kuradi heel suues küll. Nüüd sõidavad taksoga ringi. Taksole panid selle... Taksol on niikuinii see automaatjuhtimine seal peale. Et see on eriti lihtne meil. Jeebus. Nüüd ongi tegelikult hea näha, sellepärast, et ma tahan vaadata, kas nad, kui palju see auto seisab enamus ajast. Sest selles Watch Dogsis ikka selle auto... Pööras.
Ta ei läinud otse. Kuhu ta otse läheb? Tänavat ei piinud otse enam. Teema oli Ubisoft Forwardi ju. No ta ei läinud Forward, it went left. Left saab ka forward olla. Aga läks natuke põikiga forward. Ma mõtlen seda, et... Näed, roor on üleval. Et kas nad suudavad selle auto kogu ummikusse jätta? Ummikusse? Londonis ei ole ummikuid ju. Nalja teed. Mis te vaatate, kuidas muru kasvab? Me vaatame, kuidas sõidame taksoga ringi. Me vaatame, kuidas Ubisoft otse läheb. Ubisoft Forwardid vaatame, jah. Taksoga. Enne vaatasime kõndimissimulaatorit ja... Aga nüüd oled tagasi ju. Droonisimulaatorit ja... Now they are going back. Poodi jaurad see ju. No ikka oma jagu. Ubi backward. Erik kutsus mind juba ammu siia, ma ei saa tööd teha nüüd. Märka ilusad suve, midagi targemat ja aga vaadata, kuidas muru kasvab ja takso sõidab. Ma mõtlengi, et Erik meeldis mind siia. No aga Omar... Kell 10 hakkab see... No E3 avamine oli ühesõnaga kell 8. Okei, oli hea või? Mine vaata tagant järel. Ärge palun keegi ühesõnaga spoilige teie Omarile ära. Omarile ei meeldi spoilerid, nii et palun mitte midagi spoilida. Las läheb vaatab ise. Ma muidugi ütlen, et vaata tagantjärele vaatamisel on see omandus, et sa saad kerida. Kurat raiski. Ma ei tea, mis iganes see sinu masterplaan oli, ma entusiastist saan aru, et oli päris halb. Kui palju excited öeldi? Oi, päris palju raisk oli vahepeal. Kõik olid so excited selle E3 avamise ajal. Nii excited olid kõik jälle. Täna me siuke mitteametlik üritus, et täna võib selle joomamängu ära teha. Iga kord oota, endale väikse kodali kohe kõrvale. Arvad, et sellest piisab sulle või? Ma käisin sõitmas, kuradi, sa ei kujuta ette, kui ilus ilm oli. No ei raatsid, kuidagi raatsid sarvist kodu poole keerata. Vaatsin, et kellegi sõb sinna maale, et no olgu. I'll tell you the story of an unexpected career path. Well, I'm the narrator, by the way. I don't really exist, but I know Amandine and I know Ubisoft. She'll correct me if I get anything wrong. I can do that. Amandine loves arts and crafts. She draws illustrations and character art. She can crochet tiny cute animals. She studied languages at the University of Chambéry, France. She lived in New Mexico and Japan. In each new place, she started off from scratch, totally lost, barely understanding a word. Ma nüüd edasi praegu ei vaata enam. I can't say it was always easy, but I love kolisin ennast täna suude tuppa, et mul on siin põhimõtteliselt 4 ekraani nees. Ma tõin magamistoast teine teleka. Mul on suur telekas on siin muidugi. Kurast telekas käib mäng praegu. Magamistoadelekast käib see Ubisofti asi. Läpakast on chat veel kõrval. Mac on ka veel kõrval. Igaks juhuks midagi saab kõrvalt ka veel vaadata. Nii et mina olen valmis. Oota, mis sa ütlesid, kus sa üritust vaatad? Telekast või? Telekast, jah. No mul on üks läpakas on telekadega, et ma kuuleks heli õigetest klappidest. Mis ma teen magamistoast teleka, panin läpakada. Väikse läpaka kõrval pealt jookseb chat. Mida chat meil täna räägib? Ekraan on väga väike. Ikka tsikliga, jah, oma sõidab meil tsikliga, ta on tsiklimees. Mootorratur hiir. Ja tema sõidab ühesõnaga siiski õigel pool teed. Jah, vast küll. Niivõrd kuivõrd. Just eile kirusime mingi tsiklimees, kui me seisime imbiga rokas selle poori taga. Mis ta halba tegi? Mis ta halba tegi? Lihtsalt sõitnud seal see keskel on see joonetatud riba on keskel, eks ole, tee keskel. Kahe sõidusuuna vahel. Siis ta sõitis sealt läbi. Kas sul oli kahju või? Kas ta segas sind kuidagi sind sellega või? Douchebageri natuke lihtsalt. Aga miks? Ta tekitab tegelikult liiklusohtlikku olukorda tekitatakse niimoodi tegelikult.
She's one of the bridges. Ma ei oota, et ta sealt poolt möödub, vaata lihtsalt. No jah, okei, ma ei tea. Kui see on üks sõidurida, mootorratas paneb mööda nagu, et... See on liikluseeskirjade rikkumine tegelikult. See on nagu douchebaggeri natuke, et see selline, ja tsiklimehed teevad seda kurad juba tihti. Aga... Kui ma mahun sealt läbi, kui ma ei sega kedagi sellega, mis probleem, ma ei saa üldse nagu arvestada. See on mingisugune see kredi kadedus. See, kus autode vahelt kredi ristmikul nagu ette sõidad, siis ka, siis viimasel enam väga ei ole, vanasti oli seda ikka rohkem, et siis inimesed ka läksid seal kredi tigedaks ära. Kas ma segan siit kuidagi? Ära muretsi, ma sul ette ei jää, usu mind ei jää. Sõltub vaata sellest, kuidas seisvate autode vahel seal ruumi on, siis palun, jah? Aga mõned vennad trihivadki masina vaata ära sulle, trügivad, kust ei mahu. No ei, okei, seda ei ole vaja teha. Aga noh, eks oleks ka muidugi normaalne natuke ruumi jätta, et ega ei pea oma auto sinna joone peale parkima. Inimesed ei oska nagu arvestada väga sellega. Okei, Eestis on jah, need teed on mega laiad, eks on mingil veidral põhjusel. No siin enamasti on, enne mõtlen, ma juba tean ristmikke, kus ma mahun, kus ma ei mahu, eks ju, ja mul on silmad peas, ma näen, eks ju. Kui mõni on ennast väga sinna joone peale sättinud, ma ei lähe trügima, milleks. Ma näiteks siin alati bussis istun, eriti vaata kahekorraliselt bussis üleval istun, eks ju. Sealt nagu eriti täpselt nagu alla ka ei näe, eks. See on alati siuke tunne, et shit, nüüd rihitakse jälle ära risk midagi. Nüüd rihitakse jälle ära risk. Nii, mis mäng meile nüüd üles leiti siis? Ubisoft Crew 2, Ubisofti autosundumängud. See on ikka mega hea. Seda oskab Ubimine hästi. Vaata, ma ei näinud seda juhendit väga hästi, ma telefonist korraks nagu vilksamisi vaatasin, aga see kredi Discord ei lase pilti ju normaalselt suurendada, nii et kas Ubisoftile nalja võib teha või see on ära keelatud? Okei, sa ei saa praegu rääkida. Me oleme seda piisavalt siin juba teinud, aga põhimõte oli see, et don't be a dick. Jah, ma nägin su kokkuvõtet, ma arvasin, et... Aga kui ma nüüd tagantjärgi hakkan mõtlema, me vist oleme seda juhendit mitu korda juba rikkunud. Oota, ma igaks üks võtan ette. Ma ütlen, ma telefonist vaatasin korraks, aga see oli... Telefonist see ei olnud loetav, sest ta laseb ainult väga natukene pilti suurendada. Alles on preesu, ega see ei olegi päris asi. No see kettisus on kõige ohtane. Nad oleksid võinud üsnaga spoil... Äkki see eesti keelest aru? Nad oleksid võinud oma embargo paberites mainida, et skippige Ubisoft Forwardi eelüritus. Et me näitame... Kas ootsid siit midagi ägedamat? No tavaliselt on ikka... See on alati siuke olnud. Ikka selles suhtes, et räägitakse asjast tavaliselt. Ma näen, et siin vahepeal inimesed käivad ja räägivad mingist asjast. Aga ei, ma vaatasin... Jah, tutvustatakse sulle, mida tähendab ühesõnaga, et mäng on cold. Ma arvasin, ma isegi tulin varaga. Vaata, kas Brawlhalla on ka Ubisofti oma või? Vaata, miks siin need Leonardod ja need on? Teenage Ninja Mutant Turtles. No järelikult on mingi mäng siis. Kuule, see näeb pildina päris ilus välja. Kuule, see tuli vist, kui ma nüüd mõtlema hakkan, kas selle ei tulnud, see mäng just üliti välja, jah? Vaatame ka. Tarmo, sa võiksid teada sellised asju. Mis asju? 10. märts, 14. aprill. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Mäng. No. Erik ei olnud kuulnud sest midagi. Täitsa niisugune näeb välja. Natuke tuleb seda... Miks sa ütled, et ma ei ole kuulnud midagi sellest? Ma ei tea, see tundusid üllatunud. Siis mina ei ole. Ma mõtlesin seda, ma olin üllatunud selles, et see on Ubisofti oma. Shredder's Revenge ei ole Ubisofti oma. Shredder's Revenge on indikas. Selle annab välja Totemu. Okei, aga miks seda meile siin näidati? Seda näidata meile ju. Mis asi see oli? Teile näidaks Brawlhallat praegu. Okei, selge. Brawlhalla on Ubisofti oma, jah? Jah. No näed siis. Ma sain ka targemaks.
Ma googlesin, mis viimane ninja mäng oli. Okei, õige. Viimane ninja mäng tuleb alles, see pole veel väljas ju. Jaa, sellepärast, okei. Selles ei väljas, aga see on indikas. See on samad tüübid, kes tegid Street of Rage 4. Brawlhalla, free to play, okei. Brawlhalla on vaese mehe Smash Bros. Kõlbab täitsa mängida, aga noh, ta ei ole Smash Bros. Hobene. Ei orikene. Norras. Rasutab ringi. Aivar, jah. Ja viis meil karu tulla ja mauli teda vahepeal. Jah. Päris selles kohas muidugi ei olnud karu oli minu arust lähim oli vist seal saare peal. Mõni kiske siin ikka oli? No siin olid polaarrebased peaasjalikult. No siis see polaarrebane maulib seda vahepeal. Jääkarud olid muidu. Nad olid üks eemal. Ma tunnen selle koha ära küll. Ma olen seda mängu päris palju mänginud, peab tunnistama. Oled ka samamoodi pikalt kõndida. Ma just Eerik küsin enne, et kui kaua võtab aega, et kaardi ühest osast teise niimoodi jalutada just niisuguse kiirusega? Et kui sa hakkad minema lihtsalt aeglase jalutamiskiiruse ja kaua sul läheb aega, et sa mängukaart läbi kõndida. Ma mõõtsin selle kaardi ära ju tegelikult, aga kurat, ma enam ei mäleta. See oli kas mingisugune 15x15 kilomeetrit oli see paganama Inglismaa vist. Ja Norra oli kas mingisugune 7x7. Ma installin sulle järgmine nädala vaatad selle mängu ära ja annan üslega suuremale võiksemale poisile 10 eurot ja panen ta kõndima. Panen ta striimi tegema kõnni ühest mäpi otsast teise. No, ma kujutan, et sellist asja on tehtud küll veel. Selleks striimiks peab palka mõne ilusi kena neiu ja panema ta mullivanni seda mängima. Mõtled pappideks pikk striim nihuke. Vaaneti trukk on pärast täiesti läbi vettinud, nahk on kortsub seljas. Ilu nõuab ohvreid. And are able to receive marketing support, such as the indie game arena booth at Gamescom. Golf Romantic is already available right now on early access and will go into full release later this year. In addition, we also already have plans for mobile and the Nintendo Switch, so there's a lot still to discover. Õigemini Brawlhalla ei ole mitte Smash Bros-like mäng, Bastarda, vaid ta meenutab tegelikult seda esimest Jump Superstarsi. Teie vist keegi ei ole seda mänginud, kuna see ilmus ainult Jaapanis. Et Bandai Namco'l on niisugune kaklusmängude sari nagu Jump Stars. Ja sellest on ka inglise keeles lastud mitu paar osa välja. Aga selle kõige esimene osa ilmus Nintendo DS-i peal nimega Jump Superstars. Ja see oli vaat jõukene nüüd selline kahemõõtmeline külje pealt vaatas mälul nagu Brawlhalla. Brawlhalla teid meenutab seda Jump Superstars kõige rohkem. They've helped us out so much over the years. They've given us press support when we launched into early access. They connected us with different folks internally who could help us out, and even to folks outside. Nii, 9 minuti pärast tuleb mute panna, jah? Muidu saab YouTube'is bänni, jah? Midagi nii. Nii, ma olen toonud üle kalja vahepeal. Üks bänn ees või taga. Sa nägid... OBS-is ajastada ei saa siukseid asju. Panna lihtsalt skriptiga valmis. Ma terve enne üritust üritasin
nuputada välja, kuidas panna teid eraldi kanalile, panna stream eraldi kanalile ja siis veel omakorda ka streami kuulata. Seda üritust kuulata. Okei, jah, kui sa tahad meid ja streami korraga kuulda, jah, see on päris lõbus ilmselt. Suht pärast peinidesse. Ma muidu selle nuputasin välja, et kuidas saab panna teid ja seda Twitchi eraldi audiokanali peale. For the competitive players out there, there's leaderboards in every level, so you can compete with your friends and the world for those top spots. Samas muidugi miskipärast Teamspeaki, kui ma tahtsin Teamspeaki samamoodi teha, kui ma tegelikult niikuinii kuulen Teamspeaki teid juba klappidest. Siis seda OBS ei lubanud mulle ühesõnaga teise kanali peale, ignoreeris seda, et ma Windowsis teise kanali peale panin. Kõik head ka ei saa. Kah, siuke paras nokk kinni, saba lahti. Sa nägid jah seda faili, mis ma saatsin sulle, et kohati päris punane oli, eks selle muusika osas. Jaa, üks taanlane sai mängu ajal südari või? Süvada ajal. Seda siin Tarmo on meile viimased tund aega rääkinud. Aga väidetavalt ühesõnaga ikka elus on, et ei viskanud päris seda ma imestasin, miks see mäng siiamaani käib? Okei, lükkasid edasi. Okei, selge. Just mõtlesin, et see peaks ammu läbi olema. Noh, kes meil seda praegu jalutab, see on nüüd siis... For Honor. Ma ei teadnud, et For Honoris saaks ka niimoodi jalutada. Aga ma räägin, on jälle jah, mingid peale pandud, et keegi ründaga midagi. Nüüd on seda mängu ikka ka vähe suuremaks kasvatanud. Ma olen sellest mingit demost ainult mänginud. Kohutav pask minu meelest. See oli nüüd raudselt mingi reeglist rikkumine ka näol. Me oleme neid reegleid juba küll miljon korda rikkunud siin. Jah. Mul on ühesõnaga ainult hea meel, et nad ei saa keegi eesti keelest aru. Aga mine sa soomlasi tea resk. Palkavad tõlgi endale. Ei, ma praegu hakkasin mõtlema, mine sa soomlasi kurat tea resk. Kuigi ma arvan, ma usun, et neil on kindlasti midagi muud ka teha. No mine sa tea. Since we are really proud to announce that we are now more than 30 million players to have joined the Crew franchise since 2014. Sorry. And for those who have not joined in yet, what a better time to jump in first, claim this amazing vehicle for only 1 crew credit in-game starting today. Also, next week, enjoy one event for each major update we released so far in a special anniversary live summit. But it's far from being over, and I'm super happy to announce more season for our 4th year. Kuule, et tüüp kasutas vale sõna. Jah, ma tahtsin just öelda, mis asja, kuidas see ei olegi exciting. See on super happy. Mul läheb niimoodi, Tarmol läheb niimoodi kali joomata. No kas vaatajatel on ka ilusasti kõik, et me muidugi ei propageeri midagi, see on kõik teie omal vastutusel ja me ei reklaami mitte midagi. Kaljad on valmis. Kas on jah, kaljad on valmis, et saate iga kord, kui keegi ütleb sõna excited, siis saate võtta sõõmu kohe. Mul on Karl Friedrichi Mustester kali. Väga hea asi on. Karl Friedrichi Mustester kali. Kõlab huvitavalt. Eelmine aasta võidi parem. Eelmine aasta oli üks Kirsi kali, mida müüdi. Jube hea. Nii, nüüd peab hakkama selle Ubisofti Confidentiali lahti võtma. Bushimura.
Aga tõsiselt ainult see üks bitmap nagu ongi ja kogu lugu. See on isegi arvutis midagi väga vaevaliselt võetud. Sa mõtled see Code of Conduct või? See on originaalis veel väiksem isegi. Nad on kõik need 3 tükki on pannud PDF-faili sisse. See on ühele lehele. Ma suurendasin ta kuigi 150% peale, tegin siis screenshot'i sellest. Okei, ikka vektorid suurendasid, jah? Nii, viimane kõndimine lootavasti. Oi, see on ju... Vana hea Nations. Midagi taolist. See on Trackmania. Jälle Trackmania. Vist ei olnud Nations, vist oli mõni uuem või? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ei, 13. Ma ei mäleta, mis viimane oli see? Viimas oli see VR-osa oli ka. Viimast moodi ka ta nagu ei olnud. Mis see nüüd? Viimast ma olen mänginud. Mida teevad 141 miljonit mängijat aastas? Tapavad 2 miljardit korda, väga hea asi, mida kohe esimest saan öelda. Mina joon jõhvika mahla. Jah. Erikul on see Virgin Cranberry vodka. Ilma vodkata. Mul on jõhvika mahla, natuke appelsina mahla sekka ja. Ahaa. Erik tunneb ennast täna eksperimentaalselt. Ma pean testima neid uusi neid jooke, vaatasin, kui ma käisin rõõmukaubamas, seal olid mingisugused ala need Virgin Bloody Mary'd ja Margaritad ja niisugused asjad, mis on mõeldud kas siis kas otse joomiseks või sa võid siin alkoholi lisada ja siis sellega juua. Tahaks neid proovida. Ilma alkoholit otse loomulikult. Ei no vaata, võib-olla see lihtsalt selleks on äge, et siis ta saad ka nagu, kui seltskonnas on, ütleme, lapsootil inimesi või jah. Siis sa saad võida teha kokteili. Minu meelest on see siuke kahtlane laste... Võt see ongi need spraidid, need mojito ja tequila spraidid, mis iganes kõik on. See on minu meelest siuke väga veider laste harjutamine. Gateway drug, eks ju. Täpselt. Kõik need alkovabad siidrid ja õlled ja... Vaatasin suu ammuli, et see nagu Coca-Cola selle neid Sprite niimoodi tegi. Kes lõis? Soome lõi ära ühe, uskumatu. Soome lõi ära ühe? 59 minutit, jah. Nii et... Oi, ilus värav oli ka. Nii et Taani kaotas oma parima mängija, siis kaotab mängu ka veel. Ta tundub sinnapoole, jah. Jeebud. Nii, kas oota, nüüd läheb kohe mutte peale, jah? Pane, jah. Pane rutte peale. Peaga ilus ära oli midagi pole öelda. Hoppa ja. Ja väravad kobistas ära. Sai näpud vahele ka kobistas ära. Ma ei tea, siin küll mingit muusikat pole. Ai, see taustamuusik ei sobi kellelgi või? See on räpp, tõenäoliselt küll. No, tiitrid on all, nii et inimesed näevad, kuidas see käib. Bloodlines. Assassin's Creed'il oli ka Bloodlines, mingisugune variant. Mis neil selle lühifilmi nimi oli? Ikka oli Bloodlines, jah? Udile meeldib see sõna väga. Aiden! Bloodlines oli... PSP Assassin's Creed. Ja vaat seda ma ei ole mänginud, sest PSP on paraku ei olnud. Sellest nad vist ei ole remasterit ka teinud.
your partner. The one in the stupid mask? Find him. Meil on seal, ma olen toon endale ka midagi juua juba. I'm just tired of criminals and con men running the world. I need you to pay attention. Terminaatorid. Kuule, neil on... Tunnen nagu neil on showga midagi tukse läinud. How do I tame the deer? How do I tame the deer? Või sul anti vale infot. Oh, not like that! Midagi ei klapi. My bad? Now I feel bad. Jah, niimoodi on tiir tõsi teimitud. Enam ei siple. Nii, 3, 2, 1. Oi, ma olen tegelikult, jätsin vale allika peale tegelikult üldse. Ma võtsin üldse ja... Mul oli Ubisofti oma ka küljes, aga... praegu on hoopis E3 küljes. Ubisoft Forward. I'm Meile. Oota, kes omakorda Ubisofti pealt võtab. To be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft. Ta oli excited, ma korraks juba... Oli ikka excited? Jaa, exciting. Jah, väga hea, sobi. Terviseks. Plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. E3 is back. Exciting! But I know why y'all are here. You want to see games. So let's get right into it. The Rainbow Six operators are facing off against an evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Rainbow Six Extraction. I used to feel so much peace staring into the heavens until a piece of it fell.
Marko, ma olen enam-vähem sama kraami peal. Mul on siin toonikuga, ilma jõhvikata. Siin toonikuga, ilma jõhvikate ja toonikuta. Terviseks, jah. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team, now. If there's a way to stop them, you will find it. But I know you will find me first. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nests. And I'll find Ivana. I have your signal. Let's go. Huvitav, kui palju me kõik nüüd omavahel süngist väljas oleme. Mina vaatan Ubisofti striimi. Mina vaatan YouTube'ist E3 kanali peal. Okei. Vaata YouTube'i oma otsad. Ubisofti oma. Nii. Ma vaatan, kuna me hakkasime E3-ga pihta, siis ma mõtlesin võtta selle E3 oma. Ja ma unustasin vahepeal ümber switchida Ubisofti peale. Ja E3 oma on Ubisofti omas maas. Ja siis, eks siis meie oleme omakorda E3-st maas, eks. No nii. No siis on hea kommenteerida, jah. Üks alustab tõesti, tuli vergi vaata lihtsalt. Ja siis Kaja. Striimi vaatajad kuulavad veel mingisugune pool minutit hiljem, eks ju. Aga nad selles suhtes, et need aad on maas niikuinii mingi 5 sekundit kusagil. Kuigi ma ei saa aru, kui Tarmo vaatab E3, siis ta on ikka maas kuidagi minust omakorda. Oh my god, nagu nendest zombidest vähe oleks, please! Need polegi zombid, need on mingi lögamehed juba. Vahet pole. Okei, tahetakse teha nüüd seda Half-Life'i, jah? Aga kas Rainbow Six ei ole mitte mingi taktikaline mäng pigem niukene? Nüüd on mingi multiplayer shooter lihtsalt. Kunagi oli, jah, Tom Clancy oli tactical stuff, aga ma ei tea, jumala väga ammu ei ole enam mingit tacticali. Nad vist andsid selle Rainbow Six'iga andsid alla, et siis kui nad tegid Rainbow Six'i selle Siege'i tegid, eks ju. Siis nad, eks ju, vaata näitasid kunagi E3 ajal, kuidas nemad mõtlesid, et nemad seda mängivad, eks ju. Ja siis kui mäng välja tuli, siis selgus, et mängijad mängivad seda omamoodi. Ja pärast seda nad vist on oma mängudega alla andnud, et pole Tom Clancy enam tactical. Yeah, beat down in September 16. Bastardo ütleb, et tacticaline Left 4 Dead. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. Nope. See vist jah pärast Forwardi neid jutuks, seda vist natuke rohkem. And Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien threat. Some of the operators' abilities, one-player co-op experience should feel familiar to Siege players, but this time, as you progress through the game, you'll unlock new upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. No PV on ikka. Toreda inimesega on alati tore koos mängida. Peeglete maha. She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If your teammate falls during an incursion, you're going to go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are going to have to come back together to get back in there and get them out. Every time,
You go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on Sul your tädil on toes midagi viga. and weigh every move you make. Balancing that risk Ta ei and ole reward excited. scenario is going to be tough. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is Ta on hästi intensiivne, vaata. Jaa, aga ta ei ole excited. No, see on okei, ma ei jõua nii palju kuua. Of the parasite that was first detected few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. Aga mis saab siis, kui me ei päästa seda lõksu langenud ära ja tõmbame lihtsalt jäähad? Siis sa oled mission failed. Miks? Mission failed. Miks? Just Kas mängu eesmärk oli minna päästa, kuidas aru? Vaata show'd, ära küsi minu käest, vaata show'd. Ei, ta ütles, et me läheme sinna midagi tegema sinna. Ja kui keegi meist selle ülesendel capture'itakse, siis me saame selle risk and reward'i teha. Aga kui ma ei taha riskida, ma ütleks näiteks selle reward'i. Las üks vend vedeleb seal tullukate seal, savi ju. Aga reward'i sa saad alles pärast seda, kui ta ära päästad. Ei reward'is enne juba, ta ütleski, et kui sa lähed ta päästma ja seal surma saad, siis sa kaotad kõik asjad, mis sa oled kogunud. Et risk and reward. Nii et kui ma ei riski, siis ma reward'i ei kaota. Jaa, aga see asja, see reward, mida sina tahad saada, selle sa saad alles pärast tema päästmist. Ülejäänud ühesõnaga luuti võid sinna prügikasti panna. Paani see penaldi. Löövad üle. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. And for our Rainbow Six Siege community... Ühesõnaga nad tegid Rainbow Six Siege'i, mis iganes selle karantiini nimi nüüd on, see Extraction, eks ju. Nad tegid sellest Divisioni Extractioni või? Ma ei saa üldse mitte midagi aru enam. Division Rainbow Six tähendab väga ühesugune, kogu loogika on samasugune juba. Gameplay footage tuleb kohe, nüüd näeme. Jumala Division on ju, Jumala Division. Kuidas see mäng nagu välja näeb? Ghost ütleb kohe seal ka, eks Division, täiesti puhas Division. Väravaht võttis ära, Saitsa pekkis. Soome teeb ajalugu täna. Arvas ära, hüppus õigele poole. Ja löök oli õrnaka ju. As a squad of 3, Ella, Alibi and Sledge will use their operator abilities to complete objectives, assist each other. Nii, ümber nurga saab vaadata. See on tore alati. Visuaalselt on kuidagi süke. Natuke väga... See on väga vana mäng juba ju. Call of Duty näeb välja. See on ikka väga vana mäng neil juba ju. No see on nii kaua kinni hoidnud seda juba. Aga nad on jah pannud Rainbow Six Siege'i ja Divisioni kokku nüüd oma vahel. Mitte keegi ei mängi seda mängu niimoodi. Alert an Archean and a nearby nest wakes up too. Archeans move faster in Sprawl, but operators get slowed down. Take my guy out. The squad can use their react button to see bioluminescent properties in Archeans and in the environment. The contrast helps to better identify targets. Panite tähele, kuidas ta 10 sekundit tagasi seda sitta sealt koristas nagu hoolikalt, eks. Ja siis nüüd see teine vend läks rahulikult kasti juurde läbi selle sitta. Ei, no sa saad liikuda, siis sa saad aeglasem, oli see, mis ta ütles. Et kollid liiguvad seal kiiremini, aga inimesed liiguvad seal aeglasemalt. Ta ütles, et kui sa sinna sisse lähed, siis sa alertid mingi nearby nesti, aga kuna ta läks ta kuni seda nesti retsima juba, siis ilmselt pole vahet ära. Et kui sa paar sammu teed, siis... Take a little nap.
ta oli munadest seda. Nice. See on nii pahvad, me oleme kõik erinevas kohas. That was close. Here, the team can regroup and resupply. Airlock doors will open onto the next subzone, which will be tougher than the first. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your react blade. Tulnukad on iseenesest täitsa nummid ja purustatavad seinad ja... Mingi kädi see vaarika tulnukad. Oota, mis ta viskas läbi seina selle granaadi või? Selle akna või? No enne ta tulistas küll läbi seina igatahes. It can fire armor-piercing projectiles. Alibi deploys a Prisma hologram. Deploying the bait. Te olete eesmust praegu ikkagi. E3 on see ikkagi eespool. Ei saa olla E3 ees. E3, ma vaatasin, E3 oli maas Ubisoftist. Okei. Visati granaat just nagu mingid sekundid hiljem, aga võib-olla see teine granaat. Mis on mulle nad näitavad seda mina nägin, kuidas seina praegu ette pandi. Selle shieldi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekundit olema maas ja ma olen Ubisofti kanalil. Okei, aga siis ma lähen E3 peale üle. Tee refreshi lihtsalt omale selle, võib-olla selles tegin. Ei, ma olen laivis. Okei, ma lähen sinna pagana E3 peale. Sest muidu ma ise vaatasin, et E3 on 5 sekundit maas, nagu Ubisofti omast. Praegu on Ubi maas. Huvitav, kuidas nii? Another objective completed. The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel, or move to the next airlock. The third subzone will be the most challenging yet, a true test of both tactical team strategy and operator reflexes. Some Arkeans are responding to an elite as if they're communicating. No way we'd let them mobilize against us. Hunt them down until the elite comes out of hiding. Marko ei ole excited. Kuidas nii? Nüüd ta kõnnib selle löga sees, kus enne oli tohti kõndida. Ühesõnaga, mida sügavamale sa sinna nesti lähed, seda rohkem lihtsalt lambi actioniks see muutub. Esimene level on stealth, teine level on natuke stealth ja kolmas on... Nüüd me jõuame kohe siis mingi olulise punktini. I don't know if you can hear this, but we're mounting a rescue. Hang tight. Sest kohe saab läbi see. Nii, näed, nüüd on MIA. You heard it. A rescue mission is underway. React still needs you. You failed. Operators, it's time to unite and stand together against this emerging threat. Squad up with friends in co-op or step into the containment alone. Stay tuned for more Rainbow Six extraction intel coming very soon. Nii, mis muusika me siin nüüd kinni peame vajama? Try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. Siin kohe paneme 8 minutiks sai learning guitar. Muusika mute peale meil. See heli mute peale. Rocki sepp tuleb. Let's turn it up to 11 and see what's next for Rocksmith. Rocksmith.
Are we all excited? Et sorry, et see muusika on nüüd jah mute peal. Et see on puhas muusika nüüd siin. Jah, me peame ise kaasa laulma. Nüüd ei ole midagi teha. Autoriõigustega kaitstud muusika. Ma ütlen, et nad ei võinud nagu raha maksta sellest. Nad maksidki, ega need streamijast enam ei jõudnud maksta. Mängu jaoks juba maksid. Huvitav, et õigust ei hõlma seda, et seda mängu võiks streamida, kus see muusika sees on. See on selles mõttes huvitav. Muusika õigused on üks täielik. Siin on see, et vaata osad stuudiod lähevad ja maksavadki selle juba kohe kinni. Teised stuudiod ei taha seda maksta. Ja siis on veel see, et kolmandad on see, et vahet pole, et nad on kinni makstud, ikka lähevad ja käivad ja teevad oma copyright'e sinna. Et see on nagu selles natuke jabur teema. Mina näiteks olen leidnud, et näiteks mis YouTube'i puudutab, seda saab mujal ka, Twitch'is ja mujal teha. Aga näiteks YouTube'is, et palun, et kõik, mis on monetiseeritud, võtke sealt halastiilis, et kui on tund aegaks sul stream ja sul on minutist on mingi copyrighted muusik, siis saad sealt stiilis 1% sellest raha saab see muusika autor omale, eks. Et läheb otse joonest alle. Palun, case closed. Hundid söönud, lambad terved. Neil on mis 1%. Kõike tahavad saada. No jah, kõike tahavad saada. See pole aus. Peab olema see, et vastavalt sellele. Palun seal ikka, mida kasutada on. I'm Arthur Von Nagel, producer at Ubisoft San Francisco, and Rocksmith has truly been a dream project for me. As a lifelong gamer and a touring musician, Rocksmith is what I wish I had when I started. See on arvutimäng. And that's why I'm seda asjandust on PC only. Ühesõnaga seda asjandust on 2 minutit. Nad räägivad seda nüüd 2 minutit. Music learning subscription service available this year. Learn how to play guitar and bass by playing along to master recordings of your favorite songs. Connect your instrument to your PC, console, or mobile device and get real-time feedback as you play. Connecting with Rocksmith. Kusjuures ma mõtlesin, vaatasin nüüd Xboxi peale Rocksmithi, et Rocksmith on hetkel see viimane versioon on hetkel 7 eurot Xboxi peal soodukaga. Et kui keegi tahab, siis mingi krabage ära. Kas ta tuleb koos kõige selle tehnika, mis sinna juurde vaja? Elektrikitar peab sul ikka endal olemas olema. Siis pole kasu. Hiljuti just see kaabel on nagu, kitarr on mõnel võib-olla olemas, see kaabel on põhiline teema. Seda väga ei ole enam kuskilt saada, sest neid pole ammu enam müüdud. Mingis YouTube'i grupis keegi siin just otsis seda, siis ma vaatasin, et ühes Eesti veebipoes oli ta mingi 28 euriga oli müügil. Amazonis ma omast just nägin alles. Amazonis on ka, aga Indile umbes samaga kuskil 30 that portion of the library. We're also saatmisega ilmselt Eestis tuleb nõks odavam. A new tool that lets users create and add their own for songs we've licensed. Your subscription odavamad hakkavad vist kuskil sotist. More content than ever before, including genres beyond rock. We'll have pop, hip-hop, kitarre ma mäletan, bassimass mingi 50-70-ga. Vaata ka, korraks mässasin oma akendega, et ütlesid ainult arvutile, jah? Tundub praegu, sest ta on mingi subscription service ja mingi video asjad ja... Et jah, sõnaga tegid sellest Rocksmith nagu netimängu. Toimib mingi ainult interneti faasil. Beginner and intermediate players will benefit from more personalized learning. Thanks to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. Players won't just see their growth on a single song. They can now monitor their progress. See on spets kaabel, nagu jah, see Omar ütlesin, et see on, ma vaatasin ka hinda praegu, 20–30 eurot on see kaabel. Pole väga kallis. Pigem 30, jah. Mul on isegi 2 tükki. Kitarri bass. Isa mul vahel külas käib, siis tema mängib kitarris.
we're excited to announce that you can register for a chance to participate in our closed beta. Oleme vahel teinud perebändi. Visit our website at rocksmith.com to get an early look at Rocksmith Plus. Ma olen pikemat aega mõelnud, osta suuremale poisile mitte. Tal on muidugi akustiline kitarr, eks. Siis on vaja elektrikitarri ka osta. Põhimõtteliselt sa peaksid saama akustilisele osta jaa, ma tean, see on pieso pea, aga noh, see ei ole ilmselt ega päris ma vaatasin, mõtlesin seda, aga jaa, see on siuke lihtsam on, targem on elektrikitarr osta. Siukse lihtsa harjutamise kitarri ja noh, mingi sott midagi peale, noh 2 soti eest peaks juba saama täitsa viisaka. Akustiliselt ta muidu mängib sulle? Jep. No mingil määral, eks. Ei, see on äge, see uuem eriti. Vanal oli mul PS3 peal ka, laadimisajad olid jõhkrad ja kogu see menüüsüsteem, aga see 2014 on juba täitsa viisakas. Erik, ei olnud 20 minutit ju, juba tuli uus mäng. No oligi ju. Mõtlesin 2 minutit, mitte 20. Sa ei kuule mind. Kuna me siin enne kuulanud oleme? Kes see piibitab? Keegi viiksu? Keegi tegi piip-piip, jah. Okei, huvit. Ma kuulen ka, jah. And take up some ferocious multiplayer action like free-for-all or tricks. Kõik kuulsid seda. Ubisofti seal oli E3 chatis ka piip-piip kõik kommenteerivad. Selge. Et see ei olnud meil, vaid see oli Ubisoft enda piip-piip. Kas ma olen ikka tõst maas mingi mõned sekundid? Me oleme sinuga enam ühel Eerika meist ees. Kus ta ette sai huvitav? Me oleme sinuga, meie oleme E3-s. Minul on 3, 18, 27, 25, 24, 23, 14, 13, 12, 11. Mis sa seletad? Meil siin nüppavad mehed rampide peal. Jaa, aga paremal pool olite aeg jookses. 3.19, 3.18, 1.27, 1.26. Okei, siis me oleme vähemalt Tarmoga ühel lainel. Eesti mehed on ühel lainel. Iirimaa mehed on seal... Iirimaa on Ameerikale lähemal, vaata. Nad on serveritele lähemal, jah, täpselt ongi. Kuidas teil see pilt on? Ilus? Pilt oli minu arust Ubi kanalil natuke parem. Minu arust on ta, siin on ta ruudulisem. Ja praegu, kui nüüd selle rattaga sõitma läks see pilt ikka väga karvaseks. Väga karvaseks ära. Ta on mul 55 tollise ekraani peal praegu, nii et... See rattaga sõidu pilt oli ikka metsikult karvane. No jah, eks see on kompressioon, mis hädaga teed. Sest noh, ega YouTube on YouTube. Aga praegu mulle tundub küll, jah, et... Minu arvates oli Ubi kanalil natuke parem pilt, kui ma päris pea tean. No see on loogiline, et Ubisoftil on parem pilt, sest kui temal on, nendel on otse, eks ju, kraan. No aga samas tundub küll, et võtan korraks selle Ubi kanali, ma saan võtta teisaknasse kõrval. Telefonist on okeiš, ütleb El Bastardo meile, telefonist kõik okei. Alright, I get it. Sometimes you just want to explore and bathe in nature. See... Pagana see orava kostüümiga lendamine oli seal viimases, see oli viimane Steep või mis iganes modifikatsioon see sellest oli või tema järel tuli ja see oli küll nagu päris okkaado. No nii, mis see, mida nad nüüd näitama hakkavad, midagi väga suurt? Ma ei tea, meil oli ta big event'se veel. Okei, aga nüüd oli jah naljakas, et nüüd kui ma võtsin Ubi kanali lahti, nüüd on küll Ubi selgelt eespool. Okei, ja E3 läks mul praegu värviliseks ka kätte. Ma arvan, et meil on targem Ubi kanalile minna. Sest noh, Ubi on originaal.
Tarmo, lähme Ubi kanalile. YouTube'is, jah? Võta Ubisoft, jah. Siis me oleme ühes kohas. Nii, hästi palju tiipkostüüme lendas, oleme õiges kohas. Ja nüüd on ekraanil rattad, kui ma ei tea, kuidas teil veel on. Ja nüüd on case closed, Riders Republic. See you soon. Don't keep the mountains waiting. Riders Republic is coming September 2nd, and you can pre-order now and claim your right to rip. Okay, so we've seen some of our favorite Rainbow Six operators battling alien parasites, but how's their day job going? You know, ever since Crimson Heist, we're still trying to clear all those pesky Flores drones. Oh my god, ei ole nüüd. 6 is off to a blazing start, with Siege passing 200,000 concurrent players a few weeks ago. Okei, väga pikalt ei olegi. 2021 is the perfect time to drop in. Tegin pattu. Mitte keegi olnud excited, aga võtsin lonksu. Hästi janutama ajas. Tükk aega polnud olnud. Keegi pole excited praegu. Olin sunnitud olema ise excited. Prantslased ei ole väga excited inimesed. Vaja on ikka Geoffi ja tema sõpru. Jeff ja sõbrad, jah. On June 30th, we are unifying our PC and cloud-based platforms with crossplay and cross-progression. That means that any player on Amazon... Alles nüüd tuleb. Ma nagu sain aru, et juba oli, pandi. Oli lihtsalt jutt, et tuleb. Stadia, Luna. Ega nendel tüüpidel on tõesti vaja kellegiga mängida. Nendel vaesikestel pole ju üldse kellegiga mängida. Oi, näed, nad on PlayStationil crossplay tööle saanud. Kui suured, see on see ideaalne lahendus, et crossplay on Xboxi ja selle PlayStationi vahel, aga sa saad progressi, saad arvuti pealt ka üle tuua. See on äge. Nii peabki olema. Jah, see on super. Ja näete, annab Soniga kokkuleppele saada küll, ei ole probleem. Natuke pappi maksta neile. Lähe nad õigesti. Pappida natuke maksta neile. Ma ei teagi, kas tingimata eraldi peab, sest need reeglid, nagu need olid, eks, need olid ainult siis, kui tulud ei ole proportsioonis mängu ajaga. Ja et kui need on proportsioonis, siis ei ole vaja midagi maksta. Kes meil oligi Gearbox just hiljuti ütles, et näete, et ei saa siin PlayStationi peale crossplay'd. No, see näeb siuke suhteliselt indie välja. See on Rainbow Six. Ma tean, aga ta näeb ikkagi sellegi poolest, ta näeb siuke. Animatsioon on siuke. Vagia. See ei kõlanud veenvalt. Tavaliselt nad jonivad alati vastu. Igal pool. Nii, Soome võitis. Palju õnne. Soome võitis. Hüva Soomi. Vaata, mis te vaatasid mingit jalgpalli? No mul teisel ekraanil kõrval käis. Ja Soome võitis. Soome tegi Taanile ära, jah. Vaata, kellega ta mängib? Taani. Imelik mängib. See oli emmi avamäng. Tädi pidi puhkama seal, on ju? Mis sellest uksest lahti tegi selle karule? Gordon. Wait, that's it?
raketipüstoliga. Silmade vahele. Jaa! Thunderbird starts next week. New projects aren't the only things to be excited about this year. Take a look Näe, excited oli. Updates coming to our live games in No 2021. ei ole meil siin veel keegi excited. No nii, nüüd väga hea, aitäh. Jääme ikka mõned sekundid maasusti. Sina ei tohi juua, sa juba said oma lonksu kätte. Ma ütlesin ise excited. Kõik oli legit. Riiliselt on kõik korrektne. Mirage. Täitsa nii viiakas näeb see mäng välja. Trackmania. See on ju see... Jah. Hukkumispoisid. Fall Guys. Trackmania Fall Guys. Jep. Ja küll nad teavad ka, kust saab. See jääb ka. Pool saadet on ära juba olnud, ja ma ei ole excited. No aga jõuad veel. See näeb täitsa süge äge vana kool välja see platvorm. See Brawlhalla oli siis. Väga läikivad autod. Millal nad Tarmo Just Cause Stance'i välja toovad? Nüüd toovad. Tavaliselt lõpupoolel, mingi eelviimane mäng. Jah, siis tulevad kõik lava peale. No vaata sealt selle embargo järgi. Ma just praegu vaatan, et... Siis hakatakse tantsima jälle nagu nii ja siis tuleb ilmselt muusika maha. 42 võiks arvata. 42 minuti juures võiks arvata, et Just Dance tuleb. Massive spoilers. Eksklusiiv. Kuulsite ainult siin ja praegu. Teate täpselt valmis olla. Jah. Lükkake mööbel juba laiali ära, siis saate kaasa tantsida. Näe, Sam Fisher. Näe, Marko, rõõmusta! Saad Sam Fisheriga mängida? Tegelikult see vist oli seal juba ammu olemas. Stay tuned, Coast. Nee, ikkagi praegu need oli. Seda näidatakse tõesti nii vähe siis nüüd või? Ikka nii napilt näidatakse siis. Let's get loud! See on see Eesti laulju. Let's get loud! See oli jah, ühes teises saates tuli see just jutuks see laul, siis ma otsisin üles, mis see bänd oli, mul ei tule enam muidugi meelde. Mingi lõhmus bänd oli ühesõnaga. See, Let's Go Cloud oli see. Jah, see oli Suntribe, jah, täpselt. No. Kes on Tutrik Hall? No, ma ei tea. See on üks roosapeaga poiss. Aga ta on super excited. Aitäh, mul juba hakkas kelle janutama, jah. But that's not all. Oh no, for the first time ever, the Just Dance team and I are collaborating to give you an exclusive version of my song for Just Dance 2022. Moodne tundub olevat. Tal on laulud. To me, Just Dance allows people to express themselves through dance and to celebrate who they are and their individuality in such a fun way. Just Dance has transformed millions of lives, and I hope that this song brings you all so much joy, whether you're dancing alone or with a group, to work out, or just to have fun. It's going to be a great time, and I can assure you, you will not just play, you will absolutely slay. Aitäh Ghosti, aga ei, ega ma ei lase endale mitu korda öelda seda. Specifically for Just Dance, and let me tell you something. Ja loomulikult see oli pool klaasi korraga. They were written by yours truly, but I guarantee they are going to give people so much confidence. That's the reason why I wrote Nails Her Hips Hills, and now it's just dancified. I don't think they're ready for this jelly. I hope you all have just as much fun dancing to this track as I had making it. Oh, and one last thing. You will have the opportunity to be a part of the making of my new video, which will be released alongside the new Just Dance track. For more information... Erik, sa muutisid möödaminnes ennast ja Tarmot ka ära või? Tegi väga vaikseks jäi siin.
Tarmo fännab lihtsalt seda. Okay. Ta tantsib selle aga. Jep. Jah, kuhu siis jäi? No jah, koroona aeg. Näed, jälle ei saa 40 tantsijat lava peale saata. November 4. It was a big year for the new chief of the Raven clan, but your journey with Eivor is far. Ootad huviga? Veel DLC-d. Far From Over, no üks peab veel tulema, Pariisi oma peab tulema. Far From Over on. Jaa, aga ma just mõtlengi, et kus see... Muidu oli kaks DLC-d pidi tulema. Ära muretse sellest, on pikalt juttu. November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest launch for any Assassin's Creed game to date. Ubisoft Montreal. You to thank for that. Becoming Eivor, a Viking leader Räägi seal tädil on väga poos inglise keele. is an adventure that resonated closely with many of you. I certainly ta on had fun Kanadast. exploring England with Eivor and stumbling across unique world events that left me with memorable side stories. Thank you, Eivor. We're amazed to see how See on täiesti vale Eivor ju. Lõpetage ära, minu ma küll siuke ei olnud. You've led more than 300 million raids in total and built more than 100 million buildings in your settlements. Not my Eivor. Eivor still has a long journey ahead, and we've been continuing to offer free updates for all players. Sa olid kiimastusega, sa tahtsid ekraanil tagumikku näha kogu aeg. Näe, saad mingi outfiti nüüd. Go, go, go. Me siin eile või paar päeva tagasi just rääkisime, et DC võiks välja aasta mingi third person vaates mingi oma kangelannaga mingi mängu. Et siis saad tagant tagumikku vaadata, nautida. Ghost saadab sind kõrgele ja kaugele. Miks ta mind saadab? Mis sa arvad, mind saadab? Ta saadab... Sa ütlesid, et ta nüüd sai, mida ta tahtis. Turidid ära jaga. Ta headbuttis kutti, kellel oli hirve kolju peas. You'll have to do everything in your power and form strategic alliances in order to safeguard your clan's future. Players may be excited to learn that black box infiltration missions are returning. This means you're given a goal for a mission, but how you'll achieve it is up to you. Jaa, excited. Expect new abilities. Olen väga excited. Weapons, gear, and of course, new enemies. Watch out for the Siege of Paris coming this summer. Assassin's Creed has long focused on the exploration of history, and we are happy to announce that the new Discovery Tour will be released this fall. It will be free to all who own Assassin's Creed Valhalla. Mul läks kõrvust mõelda, kuna see ütles ta, kuna see tuleb või? Summer. See tuleb ka jälle see ajaloo teema. Need on päris head olnud. Noh, siuke aeglane jalutamine. Whether you're an Assassin's Creed fan with a heart for history or a student looking to supplement your knowledge, seda Egiptuse ma käisin ja vaatasin natuke. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. Well, this year will be a very active year for the game. We're already working on more expansions for next year. Something tells me that Eivor is not done with Odin yet. Lüpsikas.
kas see siis äkki tähendab, et sel aastal jääb Creed vahele või? Jep. Et mis on... Nad ju tegelikult ütlesid, et nad ei tahavad üle ühe aasta, see on väga mõistlik. Ma olen selles mõttes nõus. Mulle meeldivad need mängud, aga arvestades, kui suured nad on, ma ütlen ausalt, üks aastas on liiast. Et see on üle aasta, on juba okei ta. Sel aastal tuleb see Assassin's Creed'i sari või? Ei, film või? No lähe kohe räägib. Mythic Quest. Platvorm on nimelik. Ei ole Netflixi. No ei, Ubi oskab kõigiga hästi läbi saada, ei ole probleemi. Aga ma räägin, Ubi on see igas pulmas pruut, igal matusel kadunuke. Ubile kõlbab kõigi raha. Oh, Ashley. Hi. On keegi vaadanud seda sarja? Mina proovisin vaadata ja ma ei suutnud vaadata sellest teisest osast kaugemal eriti. Ei ole näinud. Mafia film. Meil ei ole siin ju Apple Plussi teatavast. Ei, ta on... Kuskil ta oli veel. Ta oli veel kusagil. Disney Plussis äkki? Excited! Jah, ma puutsin praegu Disney Plussi. Apple Plus meil äkki isegi on või? Äkki. Werewolves, see oli see VR-mäng on ju? See on maffiamäng, jah. We need answers. It didn't disappear. What did you say? What? It's not Emerson Flint. It's one of you. What the hell is that supposed to mean? Okay, well, what did her eyeball say? Look, we don't understand. Could you just please come out? I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. What is she? One of what? A what? A werewolf. The roads are effed. Something's wrong with the generator. Also, there's a dead body under your porch. See on Among Us the game või Among Us the movie. I'm gonna go get a croissant. Out of curiosity, who is packing? We having a good old-fashioned sleepover. With guns, though. With guns, yes. Everybody's going, how the heck? Not littering, I'm just excited. Tundub siuke väga B, aga natuke võib-olla isegi meeleolukas. Follow Mythic Quest on Apple TV+. And be sure to catch Werewolves Within this summer. In theaters or on your on-demand platforms. Korralik B-rämpstandus olevat. Jah, kas see oma... Mis ei tähenda, et see võiks album... Sorry, peaks ma ära unustanud. Sest näitleja oli ka excited seal. Kurat, nii palju ka ei jõua. Nii, nüüd olen mina excited. Mul on ikka natuke huvi selle mängu vastu. Abuela. Always making new friends. Dani, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. Väga tänapäevane. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Väike jalgpallikaardi kupeldamine käib. Mul meeldib see, et see kunstistiil meenutab natuke ilusamat seda Walking Deadi, seda seiklusmängu. See on ka mulle, jah, sellepärast jäigi see Far Cry. Ta ei ole nii realistlik, vaid ta on realistlik ja multika vahepealne. No Far Cry ei ole Matja ikka väga pikalt realistlik olnud. Ei no graafika poole, eelmine oli vaata ju. Ei olnud minu mõelest. Et eelmine keskendus seda nägudele. Aga see näeb päris äge välja.
No viimane Walking Dead oli muidugi ikka juba väga multikas, ta oli selline detailne multikas, aga... Ma just mängisin viimast loega. Lita! Keegi ei häälda seda teistmoodi. Ma just täna rääkisin ühe Rootsi sõbraga, kes ütles, et ei tohi nüüd rääkida, jah? Okay. Vaata treilerit. Olgu pärast räägime siia. Before he was El Presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your sword! I've caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! No way. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villain's tradition and introduce a brand new experience. It is time to see the other side, go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. What is going on? Who's watching? My, what a happy fella. RJ, tell your mother and sister to... You are alive. That is all that matters. What the fuck? Peekaboo, motherfucker. Where the fuck am I?
too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. In my way! Is this a test? A dream? An opportunity? Then I will not waste it. Beyond salvation. Did I ever tell you the definition of insanity? Plaatdragon PS5 peale. Tooge Plaatdragon PS5 peale. See on mäng, võta oma klaas ligi. Mida ma tahan uuesti mängida. Oh, excited! Klaasid tühjaks saanud. Noh, Tarmo, sinu etteste palun. Ma ei saa, kas selle ajal tohib rääkida? Ei tohi. Sa võid excited hääli teha. Lase inimestel treilerit vaata. Muidu nad lähevad meie kanalilt mujale vaatama. Ära. Nad lähevad sinna, kus inimesed reageerivad asjadele. See on sinu oodatuim mäng. Jah. Sellest saab peale oodata, kui see üldse ilmus esimene. Aga nüüd ma tahangi näha, mis mäng see on. Rabbids, Mario. Ei mõtle, mulle tundus, et on pigem Splatoon või pigem nagu Ratchet & Clank. Mitte enam strateegia. See oli suur pettumus. See oli pigem taktika, aga mitte strateegia. Jah, tactical mäng, jah. Turn-based tactical. Potato. Different things. Lahing on taktika, sõda on strateegia. Aga point on see, et meil ei näidata seda. Just arvab, et ainult vaas oli äge. No ma ei tea, neil kõigil olid omad. Baas oli muidugi äge, jah, ega vaielda ei ole. Noh, pagan minn oli okei. Joosefil olid omad helgemad hetked. Gameplayt sa saad Nintendo ajal näidata. See Ubisoft ei näita seda, näitabki ainult trailerit. Veit, oota. Nad räägivad vist küll midagi, aga... No, vaatame, mis nad siis räägivad.
Ma sain aru, et see jääb ikkagi Nintendole nagu rohkem. And I'm so excited to be back as well today to unveil our new project, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Excited! We are diving back into this Ma olen unique excited! crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom. There is an entire galaxy to save. Major scale. Lööme kulpi. Okei, ongi link ikkagi siin siis, jah. Including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring Nad on valinud inimese esitlema, kellel on nii suurepärane R ja kirjutanud talle teksti, milles on väga palju R. Nii äge kuulata, seda on nii äge kuulata. Ei, meil nii absoluutselt välja, see on nii sümpaatne. Prantslastel on selle R-iga nagu... Ei, kõigil ei ole, selle tüübil on nagu eriti. Ei, see on väga sümpaatne. Born from the merge of Rabbids and Lumas will lend their wild powers to our heroes. Their natures. R-iga on pigem seal Aasia pool on nagu natuke kitsas. Nad seda tähte väga hästi tunne. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected team-up. Veab meil, Tarmo. We've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has big ambitions. It introduces new action elements into the mix that will push the boundaries of tactical games even further. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players, yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. Surprise next year. There is an entire galaxy to save, and we cannot wait for you to experience it. Ikka näitavad siin ka, okei. Ainult üks ainuke galaktika, kuhu see kõlb. Ma just mängisin mängu, kus oli mitu. 2 vähemalt. Õigemini 2 dimensiooni, erinev asi. See on asi, mida ma hea meelega mängin. No ikka taktikamäng, jah? Ikka vanasti. Ikka seesama, jah? Ikka seesama. Nad jäid taktikale truuks, sest see taktika võeti vastu. Seda kiideti päris palju vist, jah? Pets oli vist ka suust... Kes mängis? Okei, ma isegi mäletan. So we're not done yet. Let's check in with our CEO. Of Hope, okei. Tõesti. Hello, Eva. Hi, everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft. No jah, ega see... Ei kipu keegi nooremaks jääma. No mõtled, ta on nagu väga kiiresti vananenud siin, et selle aasta 20. Raske elu ka on. Seksuaalahistamised Ubisoftis. Ole nüüd. Härra on 60 aastane. Täitsa lõpp, kui vanaks ta on ikka jäänud nii kiiresti.
and moments of joy. Aasta kahega on, ma ei tea, siin 50 aastat otsa tiksud talle. And it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, my sincere thanks to you, the players. We appreciate eks nad olid selle vivendi pärast kindlasti mures muidugi, et see oli paras stress tõenäoliselt küll. Communities keep them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback, and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams. Oota, aga Rabbids oli nende surprises, nagu ma arvan. For example, you just saw Mario. No seda keegi varem nagu ei teadnud, et see otsa tuleb. Mario and Rabbids characters. Ja kui ise sellest rääkis, siis ilmselt see oli nagu see suur grande finaale, kes just grande finaale, aga suur asi. There is one more exciting thing. Võta oma see jook. It is a glimpse of one more journey that awaits ma ei tea, excited, see on olku peale, väikse tilgakese võib võtta. By the latest version of our Snowdrop engine. Võta ja siis lülita tagasi. Ei ole siin head kraama midagi. Mis karu kõhus see karu kõhus? First look, mis asi siis on? Mis karu suus see karu kõhus? Surprise thing on. One more thing. Powered by Snowdrop. Oota, kas Star Warsi nad veel näita, jah? Avatar! Ubisofti Snowdropi mootor. Sellega on üldse mänge tulnud, nad muidu ikka taavad seda oma alasid, eks ju. Ikka seda jooksevad ju Anvili peal. Täitsa seksuaalne. Division jooksis minu meelest Snowdropi engine'i peale. Okei. On, jah. Division, see sama Rabbids, see esimene osa, South Park. Uus Rabbids tuleb ka selle peale. No siis Ubisoftil siis ka jõudu nagu ühes majas mitut mootorit pidada kõigi, jah? Nagu me siin EA-st oleme näinud, et... Erinevad asjad ja selline mootor on just ongi mõttekas, et... Ma mõtlen see EA soov kõik asjad... Ühte mootorisse suruda, selle inimesed olid päris hädas sellega. Frostbite. Kaugel meil need Avatari filmid on? Need tulevad nüüd ellu järgmisel aastal. Koos selle mänguga tulevad välja. Nii, Avatar 2. 2022 koos mänguga. Saad jälle tuleb ka. Avatar on 16. detsembri 2022 on Avatar 2. Ja mäng tuleb ka samal ajal. Nad teevad, supportivad teine teist. Jah, see on, kusjuures see on muidugi nii kaua juba töös olnud, et seal nad võib-olla jõudsid isegi mängus
mis asi oli? Boomer. No Splinter Cell näidati ära juba. Netflixi ajal. Ja siin näidati ka seda Sam Fisherit. Te suutnud Splinter Celli multikat siia enam mahutada. Seda tuleb Ubisofti show ju jätkub nüüd veel. No nad hakkavad selle post-show'ga. Aga jah, see multika teema ühesõnaga. Just ma ütlesin huvitav, et kuna nad ei näidanud Netflixile, et nad näitavad seda multikat, näitavad siin nüüd. Sest kõik Ubisofti asjad, mis Netflixi tulema pidid, Netflixi üritusel ei näidatud, mitte ühtegi Ubisofti asja, näidati ainult logo kõikidest Ubisofti asjadest. Ja see oli nagu kõik. Et ma just nagu mõtlesin, et Ubisofti äkki jättis enda show jaoks siis kõik need multikad. Nii, aga samal õigesti oled soovis see nüüd läbi, et see on nüüd siis Aafrikas, jah? See on see post-show, jah. Ühesõnaga, mina võin kinni ära panna magama minna. Hea tööd. Sina lähed magama ära juba. Selles mõttes, et mul oleks mõni õhtu läks raisku selle peale. Ma ei viitsi kaua vaata seda. Aga õhtul tuleb öösel muidugi hakkab ju veel sind ei huvita Gearbox. Absoluutselt mitte. Ma arvan, et ma homme õhtuga teiega ei liitu. Et see ei tundu nagu minu jaoks. Microsoft ei ole sinuga ka. Oluline. Ma ei tea, ma arvan, et me laseme seda Ameerikas üksi teha. See on nagu ainuke, keda huvitab. Et ma ilmselt heal juhul Nintendo ma vaatan. Heal juhul. Magab Microsofti maha. Ühesõnaga, mida ma enne rääkima tahtsin hakata, oli see, et ma rääkisin täna Rootsi sõbraga. Ta oli näinud, et välja tuleb siuke tore mäng kui Dolmen. Dolmen pidi tähendama rootsi keeles slängis ta väljendas seda piisakalt peenist, jah. Siuke tore mäng on tulemas. Siis me vestlesime natuke temaga sel teemal, miks pea kõik eestlased teavad väljendit lükkatillja, miks Olivia Mann on meil väga populaarne. Meil oli siuke väga sisutihe vestlus. Sisutihe vestlus nende seksuaalelunitele. Tõlkes kaduma läinud asjadele, jah. Mis me täna nägime siis nüüd? Oli nagu midagi põnevat ka. Et see Mario tõmbas käima, aga... Ma üldiselt ootan ühesõnaga homset Xboxi, Bethesda ja Square Enixi staffi. No, eks näis, Gearbox äkki näitab seda Tiny Tinat ka täna. Äkki näitab. No mida muud nad seal näidata saavad? Kuule, Eerik, muide, nüüd on praegu see teema, et Ubi kanalil läheb see, ta näitab Rainbow Six, et võib-olla sa lükkad ikkagi selle peale. See on vist põnevam, kui vaadata, kuidas siin kaks pead seal E3 kanalil jahatavad. Ma ei tea, see Far Cry... A strong woman warrior. She's going to be representing, she's going to be carrying. And, you know, that was really what was cool about working with Ubisoft on this character. Je considère qu'aujourd'hui, quand on travaille dans ces secteurs-là, dans ces médiums-là, c'est notre devoir de faire un maximum de représentation, de donner la possibilité à un maximum de personnes de pouvoir s'identifier, de pouvoir résoudre, de pouvoir se projeter au travers notre contenu. Minu jaoks oli juba see lihtsalt natuke kerge pettumus, et on juba enne kui mäng väljas on juba näha, nüüd oski DLC ka. Et faire en sorte que n'importe qui... Aga see on juba kogu aeg olnud juba aastaid juba. Aga see on natuke nukker, et see normaalsuseks saanud.
No, ma mõtlen neid Gold Editioneid, Ubi on teinud ka juba ikka päris kaua, et sa saad kohe ette ära osta. Et saad 70 euro eest pooliku mängu ja siis 100 euro eest võid täismängu osta. Ma ei ütleks, et see väga poolik mäng on, sest ma mõtlen vähemalt see Valhalla puhul küll see DLC-d oli ikkagi nii eraldi tükk, et see ei võtnud nagu põhimängust nagu midagi ära. Et see Iirimaal oli ikkagi nagu täiesti eraldi üksus. Kuigi eks ta oli ka põhimänguga midagi väga üsna sarnane, mida siin mõned tal ette heitsid. Ma näed, Jeeger jagab minu vaatenurka. Kulutasin mõttetult oma elus 1,5 tundi ära just. Ei, selge. Homseid saateid teed peas 1 minuta. No vaata, Marko Jeegriga on see lugu, et tema ootab aasta järgi Splinter Celli. Ja siis ta pettub iga Ubisofti üritus, et ei tule seda Splinter Celli. Aga see oli nüüd küll natuke nukker, et isegi Beyond Good and Evilit ei olnud. See Vaporware, seda ei tulegi enam. Starting an operator starts with a lot of exploration. On the gameplay side, kas seal ei ole mitte, kas see mingi direktori lastud jalga firmast üldse? Oli ju, vahepeal oli uudis. Mingi tema oli, et selle nagu see, kes seda mängu tegid, tõmbas lihtsalt jeheta. No see oli see boss, jah. Aga vaata, tema ütleski, et omakorda, et mäng on nagu valmis. Ja kohe nii valmis on, et näed tänasel üritusel. Et mainitud seda poole sõnagagi. Seda pole enam vaja. Michel Ancel oli niisugune vend. Ehk järgmise 2 aasta jooksul seda vähemalt ei tule. Michel Ancel läks ära. Võitu tuleks näidatud vähemalt 2022, aga järelikult seda veel 2022 ka ei tule. But we didn't know where to start. 22 mängisin. Huvitav, mis seal riiulis nüüd on, mis oli vaja ära varjata. Nii äge, kuidas udustatakse mingeid asju, mis on. Inimestel jäävad valed asjad, jäävad kodus kaamerat. See oli ilmselt mingisuguse rivaalitseva firma mängukollektsioon. Mingi roosa ja kollane asi. And she really was the driving force behind Thunderbird. She knows how to speak Nakotan, she has an incredible voice, and that's really what honed in on the idea of a Nakotan operator in Rainbow Six Siege. In addition to working closely on the casting side of things, I also understand that you worked really closely, as we saw in the video, with consultants. I know you've mentioned Ghost ootab Borderlands avatar crossoveri või? Where the consultants came into play. Was there anything in particular with the iconography that they helped with? The consultants were immensely helpful and so supportive of what we were trying to do with Thunderbird. Sa Omar ootad Gearboxi? We wanted to feature a Nakotan operator. Mida mul sealt oodata on? We found 3 amazing consultants. Borderlands. One of them being an artist, start working on the background of the operator and the visuals. Mind huvitab ma ei saa seda väga vaadatagi, sest minu jaoks on see spoilerit ja sest vahepeal on 2 mängu olnud pre-sequel olid arvestamata nad ju ei spoilerda tahapoole ära midagi every single badge on Thunderbird has a meaning. If you Väga. take a look at the back of her jacket, for instance, the 6-pointed star, which is skippi ära, mine kohe kolmanda juurde, ma ei tea. for the Nakotan nation. Ma võtagi siis sealt sellest backlogist maha ja. Ma olen aru saanud, et teine on parem ja ma olen ka aru saanud, et ma ei tunne kolmandas kedagi ära, kui ma olen teist mänginud jälle tõenäoliselt. Et tegelased ei ütle mulle väga midagi. Ma pean ikka ette võtnud, aga neid mänge on nii palju, mille peaks ette võtma. And I feel like one of Ma the just other things kusutasin that's really, mingi really aeg backlogist jälle asju ära on Thunderbird's jacket. Nagu näiteks Bioshock. What does that mean to Thunderbird? Sa ei üldse mänginud Bioshock. Sest ta ei kutsunud mind kunagi mängima, sest see maailm oli siuke Bioshockiga oli minul jah, kunagi ammu mängisin arvuti peal, mängisin esimest. Ta jäi mul pooleli.
sest ma nagu ei, sõber soovitus, julge mängu mõte. Ja no ma ei tea, ei kõnetanud. Täpselt samamoodi, mind nagu väga ei kõnetanud. Aga kõik mulgi räägivad jee ja siis kuskilt ma sain jälle ta tasuta sõnaga, eks ju. Siis ta istub seal backlogis ja nüüd on lihtsalt ka juba nii vana mäng, et nii aegunud juba, et ma lihtsalt tõmbasin ta maha. Nendest tehti remasterid just ju. Selles mõttes, et aga ei, mina PlayStation 3 peal ma siis millalgi ikkagi võtsin ette. Ja siis ma mängisin küll ikka kõik 3 mängisin läbi kõigi DLC-dega. Ja üldiselt ei, mulle küll meeldis. Esimene oli hea, teine oli okei. In the meantime, we're going to jump into the animated trailer that we mentioned before, but if there's anyone you'd like to thank, Alex, you have the floor. Ei pea šokki, ma pigem soovitan. See on oluline mäng, seda võiks natuke ikkagi teada. And I know everybody's so proud of her. And I also know that they're already hard at work on the next couple of operators. Tundus minu jaoks see võitlus ja kõik tundus ikka väga siuke puin. Seda tüüpi asi, mida ma eriselt ei fänna. Eks ta on, jah. Et eks ta see kõige parim enne on natuke juba selle peale mõndas, jah. Ja esimene tuli välja pühataevas, see oli 2000, kus see mul oled, 2007, jah. aastat pühataevas 6 aega. What does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankan, Wichakpi. The creator's star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Animatsioonistiil on see huvitav, seda mulle meeldis seda paganama loostriga mängu Pillars of milline Pillars oli Eternity, jah. Ei, mitte see. Oli see teine Pillars. What's happening? Kota väga tore. What's happening? Ja siis järgmiseks lased paugu õhku ära, eks. Ei, no ega midagi peab mängu ei saa siin niimoodi, et sulle kõik ägedad kohad ka ära näidatakse. No tere, Kristjan. Leidsid ka aega. Sa mängi lõppes juba ammu ära või lõppenud või? Omar minu mõttes kilkas, et Soome võitis ära ja siin juba tükk aega tagasi. Tere, jah. See on juba boss-show, et show ise tegi läbi, et nad praegu näitavad Rainbow Sixi pikemalt. Aga suur show sai läbi. Hey everyone, my name is Josh. Kohe hakkab Devolver Digital Indie Ramps. You may also know me as Kell see on? Kohe 10 minuti vast. Kuule, see on äge ju. Ma mõtlesin, et lähen ka magama ära, aga on selge. Siis vaatame, kuule, siis ma pean minema endale teise klaasi tegema. Äkki nad on ka excited. Arvan, et on ka excited kõik, jah? Kristjan, meil on sellega siin üritusega ka väike striimimäng käimas või noh, et pead omale väikselt kalja kõrvale võtma, et iga kord, kui keegi ütleb excited E3 ürituse ajal, siis võtad lonksu. Jah, ja kui võtme siin alkoholismi propageeri, siis see, mis sul klaasis on, see on enda valida, võid vett ka juua. Aga õhtu teema on jah, see, kui öeldakse excited, siis võtad lonksu. And it's worth mentioning that thin materials like window glass, barricades, and the inner core of props will not be affected by this change. Next, let's dive into some of the gameplay-focused issues that are affecting our community. We are improving the way the game detects flashes so that you can be more confident knowing how it will affect your opponent. Nii et mine võta aga klaas ligi. To solve this, we are simulating the way light bounces off objects in the environment and evaluating the strengths of flashes to make sure that they are balanced.
We're happy with the results so far and are now testing it to make sure it meets the standards in the heat of a match, and we are currently aiming for a Year 6 Season 3 launch for this. Up next, let's talk about certain skins that are difficult to see. We know that when you're peeking down a corridor, you want to make sure that you're actually seeing your opponent where they are. And we know that there are certain skins that make this a little bit difficult for our players. To combat this, we are aga mängu kohta selle Ridersi kohta see sõltub. Ei ole minu tüüpi mäng. Aga noh, kindlasti on inimesi, kes seda fännavad ja kes on kindlasti sellest väga leilis. Tarmo ilmselt on üks nendest, kellele võiks see mäng meeldida, aga noh, see jälle sõltub, kuidas ta välja kukub. Ma ei tea, kuidas Omar sükest asjadega suhtub. While this process was originally manual to stress test and help validate its accuracy, we are excited to announce that this process is now automatic. This means that sanctions for cheaters identified through data-based means will come quicker and reduce their impact on our community. Implementing an automatic process also allows us to work in parallel and strengthen our collaboration. Jaa, vaata Ridersi koha pealt, et siin Kristjan küsis, et kas on nagu see hea mäng, et ma ütlesin, et ei ole minu tüüpi mäng, et pigem Tarmo mäng, et mis Omar arvab sellest, et seda tuleb sinu käest küsida. Mis asi, mis mäng? Riders. See, tead oma wingsuitide ja ratastega ja mis iganes see, ja vaata, mis septembris tuleb. Ei oska väga sõna võtta. Ei oska arvata. But we are working towards and aiming for a Season 3 release for this, so be sure to look out for more updates. We have also increased sanction penalties for abandonment-related offenses. Okei, jah, see PlayStation 5 eksklusiiv ei ole hea näide, eks see. Mis asi ta oli, see All Stars. See oli nagu eksklusiiv. Et seal oli juba kasutajate hulk by default piiratud, aga minu meelest ei ole sellistel mängudel tänapäeval eriti väga sükest minekut väga enam. Alati on kuskil juba paremat. We are also hard at work on focused updates for specific top issues, like an update to our anti-cheat dev blog, so stay tuned for more. All right, and now we're here to talk about something very near and dear to my heart. That's the 6th Guardian program. The program launched Year 5, Season 4, and it was a way for us to focus the efforts of the Siege community on a good cause. And at the time, that first crack at it was with our friends over at Able Gamers. Throughout the course of that season, we were able to raise over $170,000 for Able Gamers charity. So it was a great success. We thank everybody who contributed, bought the cool skin that we made with them. All the proceeds from those purchases go to the charity, by the way. And we're not stopping the program there. In fact, we're here today to reveal our next iteration on the program, starting in Year 6, Season 2, North Star. And we are joined by a representative, and in fact, the CEO of our next charity right here. His name is Steve Machuga from Stack Up. Steve, how are you doing? I'm doing good, Eric. Thanks for having me on. My pleasure. We go back a long way. We're always been looking for cool ways to work together, and I think this is probably the coolest one we've found. Pretty damn cool. Thanks. What is Stack Up? Why don't you walk us through what your organization does? So Stack Up is a military charity. We provide support to U.S. and allied veterans through our 4 main programs. We have our Supply Crate program, where we send Xboxes and PlayStations to units deployed forward. We have our Air Assault program, where we fly disabled or deserving veterans to various gaming events like Comic-Con, E3, PAX, or to studio tours to check out their favorite games, how they get made. Our Stacks program, where we have little fire teams of volunteers that get out and do good things in their neighborhood, volunteer where they can. And then finally, last but not least, we have our Overwatch program, which is our 24/7 suicide prevention team for veterans online through our Discord channel. If you're having a tough time, you need someone to talk to, our volunteers are there and ready to go. And if it's okay to say, you yourself served overseas, didn't you? 8 years in the Army, 4 years infantry, 4 years intel. And is that sort of what gave you a bit of inspiration on the downtime? Oh, yeah.
Yeah, gaming was definitely something that I used both overseas and when I came back home to reacclimatize myself to being back home. It's definitely a strange reality, stepping off the plane and just going down the street to get a chili dog. It's like, where did I just come from again? Oh my, what in the world? It's a very rough transition. So having something to kind of walk me back into reality playing video games was that. And a lot of our guys and gals use gaming to kind of fill up that tough time in their lives where they need a little bit of help, whether it's staying in touch with other veterans or people that they're no longer in contact with. They can play games together across the country from one another. Gaming works out as a wonderful way to keep veterans motivated, their morale high, and generally part of the conversation. Now, one thing that was interesting that you mentioned in there right at the top is it's not just a U.S. only charity. You're serving military organizations outside of the U.S. Is that right? One of the things that we try to impress upon people is just because we're based in the United States, we are not just a U.S.-based charity. We help U.S. and allied veterans, which means if you put on a uniform and you're one of our allies through NATO or ANZAC, Australia, New Zealand, any of our allies out there, we will work with you. And that fits in perfectly with the theme of what Rainbow Six is, right? Exactly. It's very strange. Like I was actually reading the original Rainbow Six book while I was in Ranger School. So it was a very weird reality of, this multinational anti-terrorism unit. And, being it was so crazy that here we are now, almost 20 years later. And it's amazing how far we've come as an organization. So how do you feel about partnering with Siege and our community on this? Oh, it's super exciting. I mean, you guys over at Ubisoft sure know how to run games as a service. It's amazing. We're happy to be a part of it. It's a wild ride working on Siege, and I don't think any of us would ever change it. So without further ado, we've talked a lot, but I'm sure people want to actually see what this bundle looks like. So we're going to pull up some images here of the bundle, and we'll reveal that it's a skin, in fact, for Valkyrie. So let's have a look there. Steve, how do you feel about this bundle? Big fan. I was a Valk main for a long time, primarily because of my potato aim. And just being able to throw cameras around and watch avenues of approach as people trying to come in, I get the intel over to the guys who can actually make the shots. So that's where I liked playing primarily as a support class. So Valk's the perfect choice. The Valk 6 Guardian stack-up bundle will be available as soon as Year 6 Season 2 North Star launches this week. And it's going to run for the entire season. So you have a whole season's worth of time to buy that bundle. And the proceeds from your purchase go directly to Stack Up and its great cause. So please consider it. Steve, thank you so much for joining us today. And before I let you go, I thought I'd give you a chance to let the people know how they can contribute, how they can help out, or get involved with Stack Up apart from buying this bundle. If you're interested in learning more about Stack Up and how we support veterans and mental health for veterans, head on over to stackup.org. We're on the website, our Discord channels, discord.gg/stackup.org. Head on over there. So you're doing what we call incursions. So as operators, zones, which are mysterious and which regenerate every time. And you have to extract, which is why the game is called Extraction. You risk it all every time you go in this zone, so you must get out, but with the information that you're looking for. I think I saw in a recent demo also that you'll be able to choose if you're not doing so well. Actually, you can extract at 3 different places in an incursion map. Each map is divided Jeffkili teeb samamoodi, näitab nii Ubisofti kui Devolverit. They want to go further. Ja Jeff näitab Devolverit, näiteks E3 näitabki üldse. E3 ei näita või? Ma ei tea. And how the team decided, which operators come over. Ma praegu otsin selle eest veel peaks sul olema. Otsin seda õiget striimi. How you guys decide what makes the cut? There were different layers in order to select them. The first one is
Peakski olema sama E3 oma. That were the most fit, at least at the base, for a PvE game. But also being able to play alone. As I said, you need to you can play this game alone with a friend or with two friends. Devolver Direct ei ole see eelmine The aasta. most fit for this job. And then we obviously worked them to make sure that we push them to their full potential. Kas see, mida E3 näitab, ei ole Devolver või? Game genre Vaat see on kohe hoidsin. Ma olin Ubisofti kanalil. fantasy, while keeping them highly tactical. A good example I noticed was Vigil, who in Siege can become invisible on cameras. In Extraction, he becomes invisible to enemies, essentially, for a limited time. That's a very good example of the adaptation that we made, and it's the case for all the ops. I doubt you can say much about it, but I did also want to ask about Extraction's narrative. How much of a campaign is there that players will recognize, or what type of story is being told in the game? Extraction starts 3 years after the events of New Mexico. The Parasite was. Oota, kas Devolver ei ole mitte, ei olegi, on Geoffi oma üldse, mitte E3 oma või? Vist oli seda pidi või? With no reason, the Parasite emerged again on 4 different sites. Mul läks täitsa meelest ära. Ikka oluline siin Summer Showcase. I'm thinking it's like a 4. E3 Eastern, jah, see praegu peaks käima. You set your fucking face. That was supposed to be me, right? My face. Is that even legal? All Devolver Digital new hires release wholly any work likeness attribution and/or image rights upon execution of an employment contract, clear as day. Basically, we can do whatever we want with your likeness, even if it is some stupid deepfake video abomination or whatever. Enough! Enough of this. You, less talking, more typing. I don't like it. The internet would never buy it. We produce video games at Devolver Digital, and damn good ones. See on jah, on It's not just a dumb movie idea, it's a multi-layered narrative universe. You don't understand. This is art. This is painting with light. This is cinema! Well, listen, Slimes, it is a goddamn white-hot arms race out there. A hype-eats-hype, media-fueled intimidation game, a boss mode, knuckle-fuck nut-kick. And we are falling with the hammer shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last bad people. Real saad sa striimi tiitrid näidata. Kui nendel ei ole, siis ei saa. Something new but not too new, but new enough so that it seems new to those know-it-all know-nothings in the know, you know? Actually, ma'am, I think... Jah, okei, ma nüüd endal sisse, aga et ma olin kõvasti näitanud ikkagi. Who are you and why are you making noises at me? Nina, ma'am. Nina Struthers, I'm an adjunct under-executive on the marketing team. Ta ei paku automaatsid ka. Why are you pouring the coffee? Because we need coffee. Grab it, Hackjaw. Nina, is it? Put the coffee down and talk at my face. Well, the thing of it is... Kas see on nüüd see, ühesõnaga, mida tegelikult Tarmo tahtis näha? Ei, see on indie-ramp. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et Tarmo räägib, et ta tahab näha, kuidas arendajatel see koosolek käib. Mäletad? No see on puhas huumor. Seda küll, aga seda nad teevad eelmine aasta samamoodi. See on nendel legendaarne tädi juba. Ta on iga aasta kohal. Väga tubli. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwatched consumers, so many breakthroughs in the video game entertainosphere that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems in the first place. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and that shit's already for sale. Boom! Devolver Digital Screen Pay allowed loudmouth consumers to not only throw money at their screens, but to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Cha-ching! Devolver even jumped ass first into that crypto
lifeboat broth before electric car barons made it all the rage with loot box coin. The market's first and justifiably last physical cryptocurrency that lived entirely off of the blockchain. Blam! Last year, we spent money we didn't even have to fill the void chopped huge when your mad, thirsty consumer soul when E3 was canceled. Devolver Land Expo straight up revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Progress can't be stopped, though, no. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisteringly lucrative subscription service video game market. Welcome to Devolver Max Pass Plus. Welcome to the future. Games as a service. A razor-edged one-time purchase into a potentially lifelong chain ball commitment to reoccurring payments for video games that, well, let's be real deal about this. Most of you don't even enjoy anymore. Devolver likes to take things further. Dive the big dive, you know? Take the leap, push the envelope, toad the wet sprocket, go big or go home, and baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place that isn't even funny. So much is creepily possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. Give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex approach, wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price of no cost to you for the subscription itself. Hit me again! That is the Max Pass Plus difference. You simply apply, and your credit competency, work history, genealogical straight vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29-point density matrix, and boosh! You're absolutely roach street. Parempoolsel on suuremad dissid kui vasakpoolsel. Ära parem hakka. Nagu on nii. Mõtlen, huvitav mitu korda nad seda võtet tegid. From there, you are granted direct access to purchase anything and are constantly paremal pool sel tüübil on väga kopp ees, näed? Video games and video game related junk for free. On kõht tühi, ma arvan. Kuidas ta vaatab ja isukalt seda? Purks tundub päris maitsev. Njam. But access to those purchases, though, totally freezes. Let's check a look at some of the video games that amazing consumers like you can look forward to, if you get approved, of course, with Devolver Max Pass Plus. Premium purchase. Ooh, actual gameplay. 平和は単なる幻に過ぎぬ。その喪失をな、Ghost midagi sulle äkki? 己の行いを悔やまずともよい。武士道というは死ぬことと見つけたり。Nothing pre-rendered. Puhas 2D ikkagi. その道を守るべし。己の命が
No, kõik põleb. Oh, päris hea. Premium purchase. Premium. Buy premium. Back to Yomi. Ma ei kuulnud sellist mängust. Niina. Ikkagi indie värk. 2022. Animatsiooni kõik päris ägedad nüüd inimest. Ja otsast vedas Purska või kõik jutt. Okei, see on täiesti puhas mitte minu mäng. See sinna tõttu. See on just jälle ees kuidagi. Pagana Iirimaa või et... Vaatan, ma olen põhimõtteliselt, ma näen... Mina näen sellel kanalil põhimõtteliselt sama asja, mis meil praegu M3 streamist tuleb. Ongi täpselt sama. Praktiliselt sama, jah. Sekundid vahet. Phantom Abyss. Early Access 22. Fashionable. Now that's a phrase. A phrase that goes lock, stock, hand in hand with gamers. An exclusive state of being, if you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now. Ma panin ühe täbi kinni, sest seda enam vaja. Not this. I'm snapping, damn it! Jalgpalli pole enam vaja vaadata. Is the natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own central textile manufacturing and weaponized branding entity. We would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry only available to the Devolver Max Pass Plus survivors. I mean, subscribers. Kui põnest valmis, Melissa tundub väga excited olevat, aga ta vist ei taha rääkida. Ma jälle olen tagasust ikkagi endiselt. Ei, ta ei ole midagi maininud, aga ta näeb nii väga excited, näevad kõik välja, et... and access to an internet connected device and shall we say joie de vivre. You may go. Nii ma vastan. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive merch collection is, well, exclusive. Only available to subscribers in a premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but may be paying. Fashionable. Am I right? Mikrofoni taga nii lebos. Let's take a deep breath and take a peek at these two premium purchase products that will be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus. No näed, ta oli excited küll, aga lastud suud lahti taha vast. Just lubata jah, kummalgi suud lahti teha. Premium purchase. Eelmisel aastal Devolver tegi ju seda, et nad tegid... Neil oli Devolveri Expo ja nad andsid selle reaalselt nagu mänguna välja, et sa said allalaadida tasuta mängu, kus sa võisid nagu selle Expo hallis ringi kõndida ja neid videoid vaadata. See oli päris äge, ma isegi tõmbasin alla, proovisin näha. No praegu on nüüd see E3 portaal selline. Ise. Näed, see võib olla midagi, mis sulle sinna käki istub. Kuidas selle välimuse poolest vähemalt. Kas aru, mis mäng see on? Rahu ja rahu. Devolveriga võib niimoodi küll jausse ja ma ei ole siin vist mitte ühtegi excitedit, nii et ma pean hakkama reegleid murdma.
Volveri puhul sa pead nagu tegema, et iga kord, kui ekraani ilmub uus tegelane, kes on super excited. No okei, lõpuks näiteks gameplay'd ka. See on midagi poistele, nagu ma arvasin. Top-down shooter, jah. Natuke läheb sinna Bastoni kanti, mulle tundub jälle. Üsna tugevate Bastoni võetustega. Mida gun, okei. Ma näen, midagi tulnud. Volver praegu teeb nalja küll, aga neid tundus, et ilmselt selle teenuse teevad mingisuguse pullina mingil kuul ära ka. No saate selle ürituse lõpus ütlevad, et no vaata, kõigil on see Ubisoft Pass, Xbox Game Pass. Praegu nad teevad rämedalt nalja selle üle ja mõtlen, et võiks mingi väikese naljaka teenuse ja pärast ütlevadki, et sellise kuu raha eest saate kõik mängud. Noh, mingid mängud. Oota, mis see Kristjan ütles, mille peale sa ütlesid, et ei, siis kui nad reklaamivad Max Passi? Okei. See on ka mõistlik variant, jah. Ei, ta otsib ka seda joogipausi kohta, see tegelikult töötaks. See on iga mängu vahel, nii et ei probleem. Sellega väga ennustust ei jää, need treilid on üsna lühikesed. Never actually played, and then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. Vist. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog is available at Devolver Max Pass Plus as a premium service not included in your reoccurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet. Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time, with discounts ranging from, why not, to fuck me, why are my pants wet? Ma ei tea, miks su püksid märjad on, tõesti ei tea. Seda sa peaksid tädi ise teadma. You deserve a premium experience. Visit DevolverMaxPassPlus.com for more information. Premium purchase. Iisus, see on mingi pool minutit ees must. Minul üldse praegu püksteni alles. Kus kurat küll? Mis sul see nii hea ühendus seal on? No nii, kaardimänge. Lauamäng, kaardimäng. Jah, sa saad seal oma pildi kätte ja sa jõuad ta uuesti testi tagasi striimida ja ma ütlen, mul tuleb mõlemad ekraanid praegu nii M3-st kui otse tuleb mul täpselt sama pilt. Nii et jah, mingid ligi pool minutit tuleb ees mingi trikki. Iiri internet, kui nahkraisk. Valge roh.
purchase. Hey, Really? Päriselt ka? video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for video games? Not at all, no. If you could play a game for free, but then See on nii tore, et mul ei ole jälle õrna aimugi, mille peal sa naerad. Äkki sa pead refressi tegema äkki? Tegin, ei aita. Ei aita? See on lihtsalt ongi konkreetselt, teil on seal need kõraldi paremad. Teil on seal need koha peal need kõraldi cache'i serverid, eks? Let it consume your very being. Turn real money into pretend money and spend it. Collect your favorite characters that you've never even heard of. Aga mõnitavad ikka praegu. See on mäng nüüd huvitav. Võib-olla. Ongi mänge. Devolver Tumble Time is the future. Ma ei tea, see mängushow võiks nagu olla. Mobiilimänge. Choose characters from a loaded roster of your Devolver digital faves and rack a major huge big time game points by matching and clearing the impossibly adorable heads on the tumbler. We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part, where there are ads, because of course there are ads, because nothing is ever really free. Get hype and unleash special move and clear. Huvitav, kas see YouTube ei ole veel group watching ut teinud või? Võiks teha ju. See funktsioon on teil puudu. Ma umbes ainud, mida sa räägid, aga ole hea seleta, mida sa täpsemalt mõtled. Vaata, nagu Disney Plussis ja vist Netflixis on ka vist tänapäeval olemas. Et üks pausib, siis kõigil pausib või? Jah. Et kõik vaata täpselt sama koha pealt. Ja vaata, kuna seal on nagu see Watchmaster on, eks ju, kes siis nagu paneb käima ja paneb kinni. Vist jah, midagi on kuulnud. Vaata, kuna YouTube'il endal on ka ju seal see telekanalid ja mida iganes veel, eks ju. Okei, Euroopas veel mitte, eks ju. Aga nad tahavad Euroopasse ka tuua. Et nad võiksid selle funktsiooni endale ära rakendada sinna. To stand in for our stinky dairy product and perfect knockers. Devolver though aims to return. Ei, Kristjan, mingi super äge mobiilimäng oli ainult. With a premium purchase title available only in this. The physical plane. Siis me rääksime sellest, et YouTube võiks omale funktsiooni tekitada, grupi vaatamise funktsiooni, et kõik vaatavad mingit kas siis YouTube'ist eks ju mingit filmi või mida iganes. Või siis ongi nagu E3 üritust, et vaatavad kõik koos ühe aja pealt. Et see oleks minu meelest YouTube'is jumala äge funktsioon oleks. Et igasugused Disney Plusidel ja Netflixidel kõigil on tänapäeval juba olemas see, et Google võiks ka teha. Starting today. Check a look. Premium purchase. That demon just my way. No, see oleks ju jumala äge funktsioon YouTube'is, eks ju. Peaks Google järgmise tagasi seda raporti all kirjutama sinna, et siukest funktsiooni tahaks. Aga livestream juhus ilmselt nii mina. Livestream teoorias peaks tegi olema kõigil nagu ühel ajal, aga. Aga jah, praegu on lihtsalt see teema, et teil seal Iirimaal on mingid toredad suured cache'i serverid, millest me siin banaanivabariigis võime tunne. It's good. Really good. Great work, Stilts.
Well, it wasn't all... Who'd have thunk? Big moves by a guy from... Where are you from? Technically, I'm not supposed to be here. That's great, I'm buddy. Okay, now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not have... Videotapes. Nina! Tape. What she said. What's this now? Well, we put the entire thing on a tape and then sell it. Hey, like this, right? Right here. Tulevadki oma teenusega turule. The trick, though, is that there is one and only one, and we sell it to one buyer only. Just the one. Just the one? Just the one. Sell it. Okay, and since there's only one and the buyer keeps it, and we broke the little tab on the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. Here. A non-fuckwithable tape, right? NFT for short. It's gonna be a thing. Oot. Kas nad keeravad praegu lihtsalt lasevad vee peale sellele, kes see nüüd oli seal? Kes see esimest NFT-d reklaamis? Okay, it is totally non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid, or the global technology supply chain, because it's just Mystery Games, ei. Right? That Caleb found in a box. Mythical Games. Nad tõmbavad praegu Mythical Gamesile vett peale nüüd, kui nad selle nüüd NFT-ga lagedale tulevad. It's also a tape. Fucking brilliant. Yes. Yeah. Mythical Games reklaamis ennast esimesena. Margaret, Caleb. This is such wonderful. Aga nende üritus tuleb üsnagi alles esmaspäeval kell 9. NFT, issand, jumal see sõna. NFT on super popp hetkel ja vaata see Mythical Games. Jumal, palun ei. Lubas kasutusele võtta selle. Ärge tehke, lõpetage ära see triangel ükskord. Lõpetage see kuradi krüptoapproacheni lollus ükskord ära juba reis. Ei ole jätkusuutlik. Kusjuures tegelikult videomängude osas on NFT on esimene koht, kus mina leian, et seda võiks kasutusele võtta tegelikult. Päris tõsiselt. Sest see annab võimaluse selle, et sina ostad mängu selle digitaalselt ja sa võid selle mulle maha müüa pärast. See oleks hea, aga selleks ei ole NFT-d vaja. Selleks on vaja kuradi levitajate tahtmist või ma ei tea. Ja aga kui nad levitavad üsnagi võtavad NFT kasutusele, siis see NFT juba töötabki niimoodi. Pagan NFT. Sonyl, Microsoftil, kellelgi ei ole mingi probleem see nagu ei ole jah, tegelikult jah. Lisada, et sa saad oma mängu edasi müüa, eks ole, et tavai, võtke sealt mingi kuradi 10, võtke sealt mingi 20% vahet, kui te tahate, eks ju. Ei ole probleemi, hundid söönud labad terved, eks, aga noh, tahetakse ikka müüa. Aga noh, arvestades muidugi, kui kiiresti tänapäeval mängud allahindusse lähevad ja kui suured allaindused on, eks, et eks see ongi see. Aga noh, kõik tahavad ikka muidugi ikka keeltellimust ja alguses tahavad ikka suure raha kokku korjata, nii et keegi taha niimoodi, et sa nädalaga mängu läbi teed ja kiiresti maha müüd, eks. Vähemalt füüsilist on selle võimalik. Näe, Jeff, sa ise ka ekraanile. Jeff, are you excited? I bet he is.
Pioneering, groundbreaking. See sai käib läbi jäi. Pool tundi, jah? Jah, ma switchisin Gearboxi peale ümber, siis Gearbox hakkas pihta, sest näitavad seal oma Borderlandsi maailma. Did you wear your mask? Ma kõrvalt juba näen, jah. Kus see tuleb? Okei, ma võtsin üles. E3. Nüüd on ilmselt võib-olla kuskil äkki on mingi otse oma ka, eks ju, tõenäoliselt. Mis peaks kiirem olema? Nii, Chrome jooksis jälle kokku, talle ei meeldi see suur ekraan kohe üldse. Võta Edge. Sul on Mac või? Yeah, right. Ei, see on mul praegu Windowsi masinas. Sest Windows selles Macis ei suvatse mul praegu TeamSpeak töötada. Okay. Vanasti töötas, aga viimane versioon ei. Sellepärast, et üldiselt Chrome on out tänasel päeval täiega. Juba igal pool soovitatakse Chrome'i minema visata. Ega Chrome on ka, sööb ka mälus. Mis Edge teistmoodi on? Edge on põhimõtteliselt ka Chrome'i. Ja ka töötab paremini. Tal on väiksemad mäluleked ka. Sellepärast paremini, et sul on ajalugu on väiksem, küpsised on vähem kogunenud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma olen siis kui see Edge uus versioon tuli, sellest saadik kasutanud. Võid puhtalt lasta küpsised puhtaks teha. Ikka suht vahel võrdluseks kõrval üksteisele. Actually, look, hey Eli, can I grab you for a second? Yes. This is Eli Roth, our director. See Borderlandsi film. Hey everybody. USB pulgamees, Randy Pitchford, kes siis veel? And you've got Edgar. I know. We have someone. He doesn't exist in the game, but he exists in the movie and in real life. It's Edgar Ramirez. On meil vana mustkunstihuviline, jah. This character Atlas exists hypothetically in the game. We've never met him before in the game. Kuidas Kristjan see striimi taust on see Borderlandsi, Gearboxi striim on liiga madal, pean juurde keerama või? Või on okei, jah? Vaatan, kas ma saan korraks kuulata. This movie that Eli's making, it's unreal. I mean, I don't want to say what we're filming, but it's lots of blood, lots of guts. It's totally bonkers, but it's also very Borderlands. I have learned how to twirl a Vlad off. You know what? I think we should. Let me show this. Yeah, we can show. Näitavad oma püstolet, jah. This is video game fans will recognize this is the Infinity. It's a Vlad off Infinity. And you've got pretty good at twirling. Well, they have ones that actually, this one is light, so I can really learn to twirl because I don't want to smash a real one. But Kate's amazing. She can side twirl, she can double twirl. That's right. She can do the front twirl. Yeah, no, see okei. She's brought to life. I can't wait for you to see. Kate is a god. I saw, everyone thinks of Kate from Blue Jasmine or Carol, all the things she's done. And House of the Crocodiles Walls, I saw how unbelievably funny she was. And I noticed that she brought out the great dramatic acting in Jack Black, and Jack brought out the great comedy in Kate. She was so into it. She wants to really, understand it from the inside out. What are the powers? Where do they come from? It's wild to watch her walk like Lilith. That blew my mind. She's totally done it. We want to make a real great science fiction movie. We don't want to just make a great video game adaptation. Nemad kasutavad siin blow my mind väljendada. Okei, it's really come to life. So for Borderlands fans who play the video game, põhjusel jääb if you have people in your lives that you want to introduce to Borderlands, see on nagu meil seal õhuväes oli, et see major rääkis, et kus igas ta enne oli, et seal talle nagu vais olevat seltskonnas oli, et üks seltskond oli, et lihtsalt alati põhjuse joomiseks, et siis kui ta jälle tuli ja kontrollis, küsis, et poisid, mille pärast te täna jälle joote, eks, iga kord oli uus põhjus sellega olemas. Üldse kass sai pojad või püüdi siire kinni või
everyone is so into their characters. Näed, nüüd näidatakse nüüd, see käis küll kuidagi kiiresti ekraani pealt ära, näidati seda neid näitlejaid, kes seal kõik siis osalevad. Exciting. I take it. I think Kevin's over there actually. And I know Lisa is Lisa, our first debut. Go get him. You go to work. All right, come with me, guys. Come with me. I'm going to see if I can find Ari and one of the producers and Emmy. The R-Odds are legendary. Hey, Ari, can I interrupt you, man? Guys, this is Ari from R-Odd Productions. See on nii, et üks mees räägib ja siis kui Randy hakkab kõrval seal oma jaure vahele jaurama lihtsalt. Oh, this is so exciting. R-Odd was the founder and the CEO of Marvel Studios, and they created a movie called Spider-Man, and then Iron Man. I believe you were the executive producer. Yeah, I worked on that one. You worked on, and then the X-Men, and the Avengers, and you know, I think it's gone from. Ma saan aru, et Pitchfordil on väikeste viisi nartsiste. The pitch you gave me was, hey, that was cool. We figured it out. Hei, Mihkel. Nartsissist. Jah, nartsissist, jah. Sorry. Gearboxi üritus toimub, need räägivad siin Borderlandsi filmist räägivad. You have to understand, like, we get hit up from Hollywood people all the time, and it's a different world. Like, what we have to do to make video games is a completely different skill set than what you care about in making these incredible films. And I wanted to make sure that if we were going to partner with somebody on the film side, that it was with people that cared about our universe, cared about our fans, and cared about the character and the worlds that we created, and was going to actually develop it. Not just, you know, a lot of these guys will collect options and just throw it at studios, just see where they can get business done. Nimeline toolik ja. I mean, I'd probably beat you up for like 2 years plus. Oh yeah, we called them dating for 2 years. Yeah, exactly. I remember. You remember we were dating for years. Yes, and but we did a deal, and it's been a long road. Yeah, but you know what? We're here. Ja see, et Randy teeb just nagu intervjuud, on ju. Samas tema räägib ainult, teised ainult nootavad kaasa. No Randy teab ju kõike. Randy teab. Randy küsib, Randy vastab. Näed, kaks sõna see vastab. We're more than halfway done with the shooting. Yeah, well, we're about 2/3 of the way done. Oh, look at this. We have a really funny shot. Oh yeah? With the trash. We should be shooting it behind the scenes. I was told that we can't. I don't think we can give it away, but I think that for him, anyways, for behind the scenes, we should get it. Kusjuures huvitav on see, et Eli kannab ainukesena maski sinna. This is Eli, this is Ari. Oh, don't look that way. We can't. No, this way. Look this way. Sa oled jälle must mingi pool minti ees, kurat. Ma olen kõvasti ees suhtusena, kui sa pole veel Eli näinud. Borderlands, the film, is going to be absolutely incredible. We've got some cool stuff to show you. I know some of you. No, mis vahet selle, mis platvormi peal sa arvuti peal pole vahet sellega. Kus sa selle mängu võtad? Arvuti on ikka all üks. I wish I could be there in person, but since we're digital, we're going to do it this way. Thank you guys, and I'll catch you later. Cheers. Ja Borderlands tuli ju tegelikult Steam'i ka minu meelest. Borderlands 3. Lihtsalt 6 kuud hiljem. Mingi pool aastat tuli eksklusiiv ja tuli või mingi paar kuud tagasi just juba 6 aega vähemalt. For you freshmen in the audience, here's our leading scientist, Meile. By playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research that helps real people. You'll be directly helping our scientists organize and compare this doo-doo. I'm the conductor of the poop train! With Borderlands Science, you too can be the conductor of the poop train. And while you'll reap in-game rewards when you play, the reward is knowing that you're making the world a better place. Gearbox University. We're not even charging tuition for this. On ta seal Epicus, Steamis, Koogis, kus iganes. The Homeworld game started in the mid-90s. It would be the first ever truly... No, nüüd on hunnikus ju kraami ka sinna lisa ja arvuti peal on muidugi need pahad asjad, et seal väga palju positiivseid asju sellega arvuti peal üldse ei olegi, et aga see split screen'i teema, et on näiteks nagu puhas konsooli teema rohkem. Et saad, võtad sõbrad tulevad külla,
istute neljakesi maha ja pullid pihku ja mängite koos sama ekraani taga Borderlandsi näiteks. Teed vana hea LAN-party, noh. Sõber tuleb, võtab arvuti kaasa ja teete LAN, ei ole probleemi. Aga diivanil on nagu siuke ägedam koos. Teistsugune mulje. No aga paned laua, paned diivani kõrvale. Alati kõrvuti diivaniga. Kõik toimib. Nii, mis asi see on siis? See vist ongi nagu Tani Tiina äkki või mingid draakon on küll sama vandas võiks. Ilmselt vist ikka ei ole, aga ma ei tea. Draakon on nagu tuttav. Astley Borch on ka siin, eks. Graafik on küll. Under Royal Highness. Tani Tiina. Jah, on jah. Pat Stallion. Jah, see on sama treiler, mida me üleeile, kuna see oli. Päevad olid segamine, see oli päris mitu päeva tagasi. See oli nii pikk treiler või? Täpselt sama, jah. Täpselt sama, mida Jeff näitas. Quick question. We're not talking about yet, right? That is correct. It's my favorite. Hi, I'm Kayla Belmore, and I'm senior producer on Tiny Tina's Wonderlands. Senior producer, väga noor ja palju see senior producer. So what's really unique about Wonderlands is it's a looter shooter, which is, pretty classic for Gearbox software, but for the first time ever, we're setting it in a brand new fantasy environment. Even though it's inspired by some of the content we've made before with Assault on Dragon's Keep, a fan favorite. Roll for initiative, suckers! It's a completely standalone plot, new set of characters with some nods to the past, but if you've never played a Borderlands game before, you can absolutely jump right in. Minu meelest oli ka pikem, vaata Kristjan ütleb ka, et pikem oli. Algus oli sama, ja nad lõiksid mingi hetkel ära ja saatsid seniori peale. So that is one of our wyvern enemies. You will absolutely. Taine ja Randy Kristjan teeb mingid imelikke vihjeid. So of course we've got goblins. Seal Gearboxis ei ole üsnaga ahistamise neid probleeme. On ainult must kunst ja kadunud mälupulved. Kõik muu on okei. Selles boxis on kõik on korras, tipp-tapp. This franchise has been around for so long. Fanboy! Aga nad oleks võinud näidata ikkagi, mis mäng see lõpuks ikkagi on? Mis on Borderlands? Sa tead küll, mis mäng seda ütles, et see on looter shooter. See on Borderlands. Proua senior producer ütles sulle, et see on looter shooter. Homeworld 3 trailer oli küll äge. And you have been chosen by the gods to protect this realm. But your first task is to find some new Sander ka elus. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pets, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village. Meil on viimane üritus, meil on kohe kõik läbi. 15 minutit vist veel. See on case closed. Seda me ka nägime juba. See on see Vikingi oma. Jeff näitas kõik ära meile. See uus hitmäng, millest kõik rääkima hakkavad, mida kõik mängima hakkavad. No omal meil siin ei ole Borderlandsi suutnud veel mängida väga. Esimese mängisid üks ära. Esimese mängisin läbi, jah, kõigi DLC-dega ribadeks 100% peale. Mina olen kõike mänginud. See oli ka mingi paar aastat tagasi. Mul oli Borderlands esimesega ka täpselt sama teema. Ma ostsin ta põhimõtteliselt umbes samal ajal, kui ma ostsin endale PlayStation 3, see oli siis aasta 2009 vist. Mängisin natuke aega. No ei, absoluutselt ei tõmbad käima. Jäi seisma.
Siis mingisugune paar aastat hiljem võtsin korra, tegin jälle paar tundi. No ei saa. Müüsin plaadiga maha või juba enne müüsin plaada maha. Siis mingi hetk ostsin digitaalselt ikkagi, mõtlesin, et kurat, me ikka peab raiskad. Mingi paar trofeed sai ära teenitud, et ei saa niimoodi paari trofeega mänguliselt rippuma jätta. Võtsin kätte ja tegin ära ja oli äge. Mingist hetkest üle said, siis läks ägedaks. No tahate, ma ütlen teile ühesõnaga, milline Borderlandsi mängudest mulle kõige rohkem meeldinud on. No sulle meeldib kehvad mängud, et pre-sequel raudselt. Mulle meeldib Borderlands Tales. Tales of Borderlands. See oli minu meelest Borderlandsi maailmast kõige ägedam, kõige humoorikam, kõige vingem mäng. Ja see on ka vaieldamatult üks Telltale'i parematest mängudest seal. Noh, muidugi Sam & Maxi vastu ei saa muidugi üks käsi. Ja Ulfamong on ka muidugi ikkagi teisest klassist. Kuskil juba sinna kohe pärast neid või kuskil sinna kant. Ei, jah, ma ütlen, et see Walking Deadi, see viimane hooaeg just, et ma olen ka niimoodi mures, et pooleli jäetud mäng, et teine firma tuleb ja võtab üle, aga ei, täitsa vedas välja kuni lõpuni, täitsa mitšõva. Ja ilma spoileriteta isegi lõpp oli nagu siuke enam-vähem okei. Et sari sai oma lõpu, mis ei jätnud nagu midagi väga kripeldama. No, Sander, ma ju ütlesin, kas sa kahtlesid minus. Muidugi rakse koksan, jah. See on täiesti müstika, kui hea see mäng oli. Ubisofti tasutab ennast. Sa mõtled seda Divisioni spin-offi. Ei, selle kohta öeldi ära, et sellest nad ei räägi mitte midagi. Et sellest nad ei räägi mitte midagi. Et sellest nende Divisioni spin-offist august või? Augustis vist saab seda demo proovida, betat proovida. Who is there? The Commando. The Commando who? I don't know. What are you asking me for? Welcome to the Home World Diner. Our special today is the dessert. Kurat, mul tuleb täitsa isu peale praegu Borderlands 2 ette võtta. Ma ei tea, miks. Ma arvan, et seal on kõik need excited longsud. No nüüd oota Borderlands see Remaster Collection ära või? PlayStation 5 peale. Tuleb see või? Ma ei tea. See oli üks põhjus, miks ma ei ole seda siiamaani nagu alustanud, et äkki tuleb PS5 versioon. Aga ma ei usu väga, sest nad tegid esimesed tegid PlayStation 4 versiooni tegid esimesest. Ja noh, kui nüüd see 3 juba välja tuli, siis ma arvan, et neil ikka kogu aur ja vile läheb selle alla, et neil ei ole väga nagu motti võib-olla hakata teist remasterdama, sest noh, põhimõtteliselt PlayStation 4 mängud jooksevad ju PS5 peal ka, eks ju. Noh, 3 pealt 4 peal oli see variant, et kui PlayStation 3-st enam ei olnud, siis on seda kuskil väga nagu mängida. Jah, otse Divisioni kohta, et jah, kõik saavad. Sellega on mitu ringi, et on suletud alfa, on suletud beta ja siis tuleb avatud beta sellele. Et lõpuks saavad kõikel vähegi huvi on, saavad seda ära proovida. Kuidas see pilt läks selle karvaseks ära või? Ma ei tea, mul on okei. Mul on praegu päris nagu hulluks actioniks läks vahepeal läks nagu pikseldama. Ma korraks vaatasin ära, aga ei, siin praegu tõmblevad, kaklevad ja mul on okei. Sul oli endal mingi congestion äkki.
No midagi pole teha, see mäng näeb ikka väga geneeriline välja. Värviline küll, aga küll aga siin Gearboxi üritusel peale selle trendi oli väga äksi täis. Meil ei ole küll mitte midagi näinud peale selle, mida me juba Jeffi üritusel nägime. Ja seda Codefalli, nad Fire and Darknessi, seda need on näidatud. Greetings everyone, my name is Dick Hain and I'm the senior technical producer at Counterplay Games. First and foremost, on behalf of everyone at CPG and Gearbox alike, I want to thank you for being part of Godfall's journey up until this point. Seal oli ka mingisugune taoline asi. Aga see oli midagi muud, et oli see Hiina mäng. Genshin Impact, sellega sassi, jah. AMD. Näevad ikka natuke väga välja, erinevad välja. Kui sa nii ütled? Näe, valmistu lonksu võtma. Not only that, Godfall on the PS4 entitles you to a free PS5 upgrade, and we will support cross-gen play, so PS4 and PS5 users can seamlessly co-op together. And if you've been struggling in the Ascended Tower of Trials, don't worry, we're adding matchmaking. But really, matchmaking and the PS4 edition are just the tip of the iceberg because we are so excited to launch our first kuule, valmistume järgmist lonksu võtma. See tüüp on väga excited vend. Ei jõua nii tihti ka. Aega on sul kirjas. Õhtu meil noor. Mis õhtu sul on öö juba seal? Minul on õhtu, sinul on puhas öö juba. Pool üks, jah. Kas märgid? Aeg lendab. Time flies, we're not having fun. The main component of the Lightbringer update is a new endgame loop, which we're calling Lightbringer. In Lightbringer, players will fight off the darkness that threatens Aperion and be rewarded with a new loot type. First loot. Jah, Sander ja Mihkel, et te ei tea, meil on siin kogu ürituse alguses saadik on mäng käimas, et võtate omale kalja kõrvale ja iga kord, kui keegi ütleb sõna excited, siis võtad lonksu. Ja neid lonkse tuleb päris palju. Jah, näed, Omaril vaikselt hakkab keel juba pehmeks minema. Ei ole see nii hull ka, aga tunda veel ei ole. Aga täitsa mõnus on juba olla. Sest vahepeal olid mingid tegelased väga excited. See oli jah, see Ubiüritusel oli küll, jah. Jah, Sander, sul on tõesti õigus. It's not a remaster, it is Homeworld 3, it is the next Homeworld. Oota, mitu korda saab seda Homeworldi meile näidata siin. Nägab juba tunduma, et nad kütavad oma üritust ringiratast tsiklisse juba jõudnud. Show off your Shutterbug talents in the photography club. Make lasting connections in our chapter houses. Or if you're a boring person, you can always try out for the debate team. We also have sporting events, but try not to party too hard at the homecoming game, or you'll end up looking like this. Be sure to follow us on social media, where you'll occasionally find free shift codes, as well as news and announcements about our latest scholastic offerings. Gearbox University. We can shape your future because thinking for yourself is hard. Now, go buy all our games. Gearbox University. We're back. I hope you guys had an awesome presentation from all the Gearbox games in development and Gearbox publishing products coming. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. Nad jagavad ikka veel igal pool neid pagana võtmeid ära, jah. Tean muidugi üks põhjus, miks peaks tegelikult ilmselt Borderlands 3 minema, et 2 vist ei ole neid väga palju enam saada. Nad jagavad 2 omiga ikka veel. Ikka jagavad 2 omiga. Näe, Borderlandsi filmi Kevin Hart on meil siin kohal. Oh my god, tüüp on ikka nii pisike või? Või on Randy nii pikke? Randy on pärast kolakas, ei, Hart on midagi väike ka. Dude, you are freaking
awesome. Like, Oh, you don't understand. Like, you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching you work. You know you're what? blowing my mind. I'm going to say I'll one-up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. I think the biggest and best thing is the surprise that you guys are going to be in. 6-free on ligi 190, on ju. Ma tõlgin kohe ära. You got no idea the level that I can. Sandra ütleb, et ta on nii nunnu väike. How much preparation I decided to put into what he's doing, how he's doing, why he's doing it, his commitment, his preparation. Brändi on 190 ja pool siin. What's under the jacket? Nii et pikkuse vahe tundub olevat mingi, terve peaaegu, et 30 senti või. Kevin Hardi pikkus ilmselt leiab Google'ist üles. I've seen some pretty, like, it's intense. No one's ever seen you like this before. No, I can honestly say, man, Eli is doing such a phenomenal job. Mis meil nüüd jõue peal on kõik vilkurid käivad kõik. Like, he's working his ass off. Well, everyone's working their ass off. Absolutely. You got an amazing cast. Kate, Jamie. Kelle tuldi järgi. Jah, Kevin Hart pidi kuskil 160 kanti olema, nii et. Nii on 30 senti vaatamas. For seeing that this is something that could be phenomenal. Shouts out to the world of Pandora knowers. Pandora. This world, I promise you, you're going to be in complete awe when you see how real we have made it. Google ütles, et 6.2 kuni 6.4, ehk siis mingisugune 160-162 mitte rohkem. My eyes are welling up. Hey, thank you, man. Hey, I appreciate you taking a minute to introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in. Muideks, Randy lubas tal rääkida. Pikalt lubas rääkida. See on hea, kusjuures see on veider, jah? Päris alguses, Eli Roth sai ka natuke aega rääkida, enne kui Randy vahel hakkas segama. Aga jah. Näed, Hartale vist jah, kuidagi meeldib. That I'm here representing on behalf of all the talent at Gearbox. We're hard at work making new stuff. So check this out, and I'll see you guys soon. Cheers, everybody. No nagu ma aru sain, läbi sai, eks on. Jah, pool tundi on mõeldes. Oli küll seda homme? Homme on Microsoft ja Bethesda ja Square Enix on nagu need kaks põhilist. On üks selle järje. Ehk siis mikrofon, Microsoft ja Square. Ülejäänud on siuke, jah. Aga põhiline ongi, et ongi põhirõhk ongi üsõnaga Microsofti ja Bethesda üritusel, et mida nad seal näitavad ja mida nad seal välja kulutavad. Mida neil näidata on, eks, on see põhiline küsimus. Neil on ikka päris palju kraami näidata. Aga nüüd on muidugi see küsimus, et kui nad Microsoft Bethesda koos on 1,5 tundi, et kuidas nad selle asja kokku pakivad. Päris et sa ikka tõesti optimistlikult arvad, et neil on nii palju näidata selle 1,5 tundi täidab nii tihkelt ära või? No neil on ikka arvestades seda, kui palju mänge neil on tulemas. 1,5 tundi halot, jah. Ei, neil on meeletus koguses mänge tulemas. Noh, okei, need saab üsõnaga suurem osa neist saab, eks niimoodi hops läbi näidatakse. Aga neil on mingid asju on teavitada, siis nad tahavad rääkida sellest X-Cloudist veel, eks ju, sest see tuleb nüüd, läheb avalikuks kõigile välja. Oota, kuule, siin küsitakse, et kas me homme teeme ka striimi või jaurame Discordis niisama? Homme teeme, jah, Microsofti striimi teeme, homme tuleb väiksem striim, lühike striim.
et mikrofon pääst eesla. Ja siis Square Enixi siin otsa, aga sellega siis nagu lõpetame, et ülejäänud võime Discordi siis möliseda. Omar ühesõnaga viitsib ühesõnaga jõuab siis ühesõnaga äkki jõuab ühesõnaga ka siis veel rääkida teiega sellest Ratchetist Clankist. Oh, she's super excited. That's nice. Was talking to a couple producers and they were just talking about this new movement. Aga jah, laseme Omari magama ära minna nüüd või? Everything with Marvel and DC. Vaikselt hakkab tunda on juba, jah. Jaa, aga ma lõpun. Ma ei tea, sina et Omar plätsus on, eks ju? Väga huvitav, mida? Sina et Omar plätsus, eks ju? Mis kell see on? Oota, ma ütlen sulle kohe. You have Jamie Lee Curtis, you have Janina, and the list goes on. The Blackjack, you know, we at the very end there see Kevin Hart, and it's like that's a stellar cast, and again, those silhouettes they've shown for us look so spot on to what you'd expect these characters to be. That I do wonder, yeah, if this is the one where we turn the corner, similar where we're talking about turning the corner with comic books, if this will be the one for video games. Even though I know Detective Pikachu, I'm not throwing shade. I'm not throwing Pikachu shade. I'm just nagu meie tavaline pühapäevane saade. Klassika, jah. Tegelikult ei hakka 2 tundi varem kogunemist tegema, eks ju? Ei ole väga nagu ainult. Ei, ma räägin, et E3 siis, kuule kui E3 ava oli sükis nagu kes oli. Ja no mõtlen, ma aimasin seda, ma ei hakanud nagu üldse jooksma. Ja see ülejäänud kraam on sükke nagu ta on, et põhiline ongi, et see Xboxi üritus homme kell 8. Näed, Sandrel hakkab ka kalli pähe. Is that nobody, and I shouldn't say nobody, but the majority when you look at Metacritic for Godfall, sina võtsid üsnega Sander üsnega ka meie Excitedi peale juba. No, Excited loomulikult. Käis üsnega nii kiiresti, see oli õige. No ta tuli hiljem ka, vaata. Ega see on see tavaline asi, et tagantjärgi võtta. Jaa, ma ikka mäletan kunagi, meil oli klassi kukkutulek, siis üks klassivend jõudis 2-3 tundi, no ikka rohkem, 3 tundi jõudis hiljem. Ja noh, ega siis oli vaja nagu ikka natuke kiiremini võtta terale jõuda ja jõudis ära ja läks mööda ja paari tunni pärast läks magama ära. Nii käib. Eerik ei tea sellest midagi. Mina ei tea sellest midagi. Sa oled eluaeg katsuline olnud või see on mingisugune viimase trend või? Ja ikka eluaeg. Selles suhtes, et ma olen, eks ju, siin-seal mingit lonksukest võtnud, eks, et ma ei tea, aastavahetusel klaasika sampust või kuskil klaasika höögveini, eks, aga see on nagu maksimaalne. Et see on nagu kõik. Et klaasike, pool klaasikest punast veini, klaasike höögveini või siis klaasika sampust, et see sellest piisab. Aitab küll. Iirimaal oled sa küll sööka. Harjumatu tüüpi ilmselt nende jaoks. Ma räägin, et üsna tugevad tegijad selle koha pealt. Et seltskonnaga, kes kõik üsnega õlut jooma lähevad, eks ju, kõik võtavad, eks ju, kohe 2 klaasi õlut, eks ju. Ja siis üsnega mina tellin omale vett, eks ju, baarmen vaatab, vend tuleb järgmise vee järgi. With all of the Borderlands games over the years. Karu läheb. Mis mäng see karu tuleb, karu läheb? Helping these guys make sure it's an authentic Borderlands movie, and you know I've loved a lot of the interest that Hollywood's gotten video game IP. No ta ju lubas, et ta tuleb tagasi. Ta ju lubas konkreetselt, et ta tuleb tagasi. And I'm really just like, it's not my movie, but I'm doing everything I can to make sure that this team of incredible filmmakers, this director, this cast, this unbelievable crew has all the support. Aga olgu peale siis pakime täna kokku ja homme siis kell 8, nagu tavaliselt. Nagu ta võik. Oli tore. Hea töö. I don't want to spoil anything from the movie, but it's just unfreaking believable. It's a blast. I can't believe this is happening.